kɛminanw de tɛ kelen ye dɔrɔn. Tiɲɛla radio Claude kɔlɛtigiw aw ye subaga ye. N teri Claude Mani jaasuya ju bɛ radio Claude kɔlɛtigiw la. K'i sigi koloni caman cɛ la ka ten ci dɔw ɲɛ kan fo k'olu ɲɛjɛ bɔ. Ka dɔw kan tunɔmi i ko warajugu. Ka koloni caman kɛ k'i lamini. Ka dɔw fofo fo k'olu ɲɛ bilen. Ka dɔw bɔ ka turu i ko nakɔtigi fa dɔw b'u ɲɛ kɔmi. Radio Claude kɔlɛtigiw dɔn ko b'aw la. Nka cɛ n tɛ kelen f'i ye. Ni ye radio Claude technicien den ko k'ale tɛ se ka ko dilan. A to yen, a bannen don. N'o tɛ, a fa ye ko feere kelen caman ɲɛnabɔ. Wa fiɲɛ karafetigiw, aw ni wale ɲuman. Cɛgana bɛ muso ɲuman filɛ. Cɛgana bɛ muso ɲuman filɛ k'a filɛ fo k'a ɲɛji bɔ ka tila k'i kanto a bɛntɛrɛ ma cɛjugu tɛ n ko so. Musoya dakabananko ka bɔ cɛbakɔrɔ la ka tila k'o bange. Musoya kɔnɔnafiliko k'i ɲu finna k'i taama finna ka t'i jigi finna ko muso tɛ fɛn ye. Wa muso tɛ cɛ min fɛ o fɛnɛ tɛ fɛn ye. Cɛbakɔrɔ masiri jamana fitinɛ yelen fanga kunnabiri o bɛɛ n'a ta n teri i kɔlɔsi banfula la i ka siran pɛndelum ye. Tuma dɔ banfula mana i bin i bɛ wuli nka pɛndelum mana i piripabɔ don o don i bɛ kɛ namara ye. Maaw ta ye jufasani darongɛlɛ y'o de faamu ka tilen ka taama fara a bolo la ka ni fila sima muso surunin ka keleya kɔrɔ dɔn n'o tɛ u t'o k'u sere ye. Kamalen i ɲɛnakala halisa ni sabasi kunkontan tɛ. Maa bɛ n tolen a ka pani na k'i ka fɛn sigi o kun ja. Papa, mama, papa, mama.
jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana. Nimbe tondo la minna ka jama wole yo. Voix de Ker. Abe kaba wole, abe tisi mutuma wole, abe tisi chema fana wole. Papa, maman, tonton, tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana, yeah. Abella melingala fana wole. Kamiria ke kile, kanyo so akilila. Ka dugolo la kibaria nyinabo akili tigila. La mini kaba, si c'est musoma, si c'est jama. Ne amadu dumia bay wole nga poli la nga miriya nyumana nga poli be vario ker kena mutoye papa mama tonton tanti jeune loup jeune filou voix de Kerinana. Ambalma onisu ambe kledu kanbaro bela jelefo bien tenanye voix de cœur tako folo ani docteur be ñogo fe docteur Koulibaly Mahmoud ale bambule ya tenembia Michel Nkobia kanga folibe madani kosebe ka fara akademia la point akademia kunira ni butel frère la vie akademia kunira dira ni butel frère ka jon kungla ni butel frère akademia kunira ni butel frère Michel Nko oh ibi kuma baranita kamadu la okay ko de kaka den kungulo ke tukudi no den kunira ni butel frère John den kundi la butel frère mara ni de ayi ado anye lampake sabade sa parce que lam kuru kelen anye ayi a butel frère ni kera lawo parce que ama nya hoyi sara na utani aga wakati la murude tumega au kundi o te muri aba ko sirife a sirife tiyo murude de muru minu a sirife no ala murude tumega kadi ni ake ta forga sa fa ba ke ko mani mo mi yola ati kande ga ki ngolo di ma ko ne mena folo yana ga claro to folo ko na tumega tinde sirife dadma ni bɛ ko ya ɲuman na tɛnɛ i bɛ taa misiri da la abu bolo alisini nka n'i bɛ fɛ ka fɛrɛ ma le mandat film mbayi bɛ t'i sigi cɛ kɔrɔ ala nu sini a b'a sani na film cɛ ɲuman ba close me a bɛ nin bɛɛ sani ni a bɛ sirife nin dɔgɔnɔ i yɛrɛ b'a ye ta f'i b'i kɛ ta i ɲɛna fɔ a bɛna tigɛ de u bɛ se ka baara la ko ni saw kan bɛ farafin kundilaw fo onu baara oni kunu ni kabini oni kunu ni bi oni sini kɔni bɛ halisa dɔw m'a bila o m'a bila u bɛ misiriba ɲɛfɛ bɛ dɛ ni ko tun bɛ fɛ k'a kɛ tɛnɛku minnu bɛ fɛ ka taa kɔrɔlen kunda olu bɛɛ bɛ t'u sigi u bɛ karimuru ni sirife nin bɔ a karimuru naman de don tɛnɛ golo de b'u bolo k'a da yɛlɛ golo kɔnɔ tɛnɛ a bɛ kundi ka tɛmɛ hali lamu kan ci kelen k'a to yen a b'a bɛɛ di ka k'a nu ka kɛ tɛnɛku
Michel ko foli kɛ. Foli bɛ yen. N bɛ lamɛn fo su in na. Il est très nostalgique ce soir. N ka foli b'a ye. Ni n bɔra yen n bɛ radio citoyen mɔgɔw fo ko ka foli f'a ye. N bɛ taa télésiri fila la n ka foli b'u fana ye. Ko k'u b'a lamɛn ko ni nana ko n k'u ka foli lase aw bɛɛ ma. N bɛ taa Lafiyabugu n ka tailleur bɛ yen n'o ye Banba n ka foli b'a ye su in na a n'a ka apprenti Laji. Isufu fana bɛ yen ko n ka foli b'u bɛɛ ye ani n komɔgɔw bɛɛ ko bɛɛ ni jɔ nin waati in na. Tɛnɛ yɛrɛ tilenna. Hɛrɛ Damini. Somɔgɔw bɛ di. Tɔɔrɔ si tɛ. Somɔgɔw bɛ. Motikɛw don. Tɔɔrɔ si t'u la u bɛ. Bɛɛ ka kɛnɛ. Foli b'i bolo. Awɔ Lamini foli bɛ n bolo. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a yira voix du cœur mɔgɔw bɛɛ la ko an den tɔgɔ donna kulu la bi. An ye den tɔgɔ da. An ye den di an buramuso ma. An den tɔgɔ ye ko Ayisata Sila. O kumana an mago bɛ bɛɛ ka dugawu la bɛɛ ka dugawu kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la. Alhamdulilahi rabil alamin an bɛ Ala fo k'a barikada. N'o bɔra yen nɔ ko sigiɲɔgɔnya ye gasi. N bɛ Lafiyabugu ka bɛɛ lajɛlen fo. Kulibali Kote. Awɔ Kulibali Kote. Lafiyabugu ka bɛɛ lajɛlen ko n bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen ni su ni wagati in na. Lamini bɛ n kɔrɔkɛ fo n'o ye Elhaji Jibi Sumano ye. Ale ni Madame Sumano Fatou Jabate. N'o bɔra yen nɔ Mamadi. Lamini ka muso ta la Jesira Dunbiya. Ayi o ni Jibi Sumano ni olu tɛ kelen ye dɛ. Jesira yɛrɛ. Ne yɛrɛ n tɛ Jibi Sumano nin dɔn muso nin bolo yɛrɛ. A bɛ quartier jumɛn na Jibi Sumano? Jibi Sumano bɛ Sebenikɔrɔ. Jibi Sumano ye n kɔrɔkɛ don. An lamɔna du kelen kɔnɔ Madinakura. N kɔrɔmuso kansinamuso dɔgɔkɛ don. O tɛ n kɔrɔkɛ ye. Oui. K'a Sumano. Lamini n'o bɔra yen sa Mani ko k'a ka foli f'i ye. Jallo. Mani Jallo. Jallo. K'a ni su ni wagati in na a bɛ Banagabugu la. Lamini bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko bɛɛ lajɛlen ni su an kɔni an kɔntannen don. An ye den kuranin sɔrɔ. N'Ala sɔnna. K'an bɛ denba bɛɛ lajɛlen fo ko denba bɛɛ ni ce. Dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ tilenna. Ayiwa nin ye bi ta in daminɛ ye kuma b'i bolo foli bɛ yen. An bɛ an lamɛnbaaw bɛɛ fo Mali kɔnɔ. Bi ta in man nɔgɔ. Ani Mali kɔ kan. Lamini i b'a dɔn ni dɔw mun baara tɛ yen dɛ. O de sɛgɛn ka bon an bolo kosɛbɛ parce que o bɛ dɔ fara an ka baara kan de. N bɛ n baarakɛɲɔgɔnw fo clinique Kabala la. Docteur Jeri Kaba Jakite. Ani Docteur Abdul Karim Traoré, Docteur Salimatou Traoré, Docteur Omar Fofana, Docteur Abdraman Traoré, ani Docteur Aliou Traoré. Tɛnɛ y'a fɔ cogoya min na an ye den kuranin sɔrɔ Ayisata Lamini Sila. Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma. K'a k'an sago den ye. Ala k'a kɛ silamɛ ye. An ka dugawu b'a ye. An b'a ɲini an lamɛnbaaw bɛɛ fɛ. O fana ka dugawu kan ye. N'Ala sɔnna ma. K'Ala k'o dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ dɔgɔtɔrɔ. Bi ye ntɛnɛn ye ɲininkali don han. E tun bɛ fɛ ka ɲininkali kelen kɛ la min. Ne ayi ne tun bɛna ɲininkali min. Ɲanatali kalata u bɛ k'a fɔ ko kalata i mana yɛlɛ kalata i mana jigin kalata i mana taa numan fɛ kalata i mana taa kinin fɛ a bɛ fɔ de kalata wa. Kala de bɛ yen k'a ta wa. Kalata ye tirage de ye u bɛɛ bɛ to i n'a fɔ sisan aw bɛ tɔnbɔla ni fɛn minnu kɛ nin a tigɛtigɛninw tɛ bila fɛn kɔnɔ wa. Awɔ u bɛ taa bila cagnotte fɛn dɔ kɔnɔ. Kelen de se t'a la o tɛ tira la. Seginin dɔ kɔnɔ k'o lamaga ka lamaga ka lamaga. O ye tirage de ye o. O ye denmisɛnnin dɔ bila ka taa ta. O ye tirage de ye fɔ ma ko kalata. O de ye kalata ye. O ni sugandili tɛ kelen ye. Ɲɛnatali de ye nin ye. U bɛ jabɛnw de bila o kɔrɔ ye jabɛn ye photo de ye u bɛ photo caman de bila e yɛrɛ de bɛ na sa k'i ɲɛnata t'a la. A bɛ fɔ de ɲanatali. Ɲanatali. Donc u ka kalata fɔli dabila. Ayi u ka kalata fɔli dabila. Kalata ye tirage de ye. Il faut appeler un chat un chat. I y'a faamuya kalata ye fɔli ka dabila dɔw de ko k'o ka kala fili. U ka kala jumɛn fili. Kala fili awɔ. Kala jumɛn fili. Photo de bɛ d'aw ɲɛkɔrɔ e bɛ taa kelen de ta i ɲɛnata ye min ye i b'o t'a la. A fɔ de ko ɲɛnatali. Kalata tɛ. Ayi kalata tɛ.
kalata ye tirage de tirage tɛ ɲɛnatali la tirage tɛ cɛw ni ɲɔgɔn cɛ wa ayi Lamini tirage tɛ nin ye o ni tirage don u tɛ photo yɛrɛ bila u ɲɛkɔrɔ u bɛ taa kala bɛɛ bila a kɔnɔ ko dɔ ka taa kelen t'a la o de ye tirage o de ye tirage de ye mais nin na i ɲɛnata ye min ye k'i ka t'o ta c'est clair o ye ɲɛnatali de ye a don Mali radio bɛɛ ko kalata o ye foroba fili de ye Mali télévision bɛɛ ko kalata o ye foroba fili de ye min b'a dɔn o ko kalata min t'a dɔn o ko kalata o ye foroba fili de ye an b'a fɔ fɔbɛ yalalaw ye n'o ye journalistes ye mun yalalaw fɔbɛ yalalaw fɛn bɛɛ b'a fɔbɛ yalalaw fɔbɛ yalalaw o de ye journalistes ye donc n b'a f'olu ɲɛna kelen ko tɔgɔ wɛrɛ ɲini ayi tɔgɔ tɛ ɲini o Lamini a tɔgɔ cɛmanjugu Lamini kamalen kelen aw ye fɔbɛ yalalaw de ayi parce que a tɔgɔ de y'a tɔgɔ ye dɛ journaliste tɔgɔ de ye fɔbɛ fɔbɛ de ye journaliste ye fɔbɛ de ye journaliste ye bon tɔw ko journaliste mun na ma ne hakili jigin Lamini tɔgɔ min na i b'a dɔn paparazzi o fana n'o tɛ kelen ye o tɛ kelen olu ye mɔgɔ wayibalikɛlaw de hali ni taara i don dɛ o t'i mɔgɔ bɛ kɛlɛ bɔ hali ni b'i ka ɲɛgɛn kɔnɔ o bɛ t'i mɔgɔ bɛ kɛlɛ bɔ donc an ka foli bɛ fɔbɛyalaw bɛ n'o ye journaliste ye an ka foli bɛ k'a bila u kunna a bɛ fɔ de ko ɲɛnatali kalata ye tirage de ye o foroba fili tun b'an bolo k'o lase jama ma ɲɛnatali o ni kalata tɛ kelen ye tɛ kelen ye dɛ kalata o ye tirage ye vote et tirage ça fait deux i bɛ papier kunkurunin dɔ bila i bɛ papier kunkurunin den tan ta i b'a sɛbɛn ka 1 2 3 4 5 6 o bɛ taa sɔrɔ o 1 2 3 4 5 6 o bɛ kɛrɛfɛ i b'o mɔntɔn k'o bila fɛn dɔ kɔnɔ i bɛ denmisɛnnin fitinin dɔ ta k'a ka taa papier den kelen ta a bɛ taa tirer de o de ye tirage ye o de ye kalata ye sisan ɲanatɔmɔli ou bien ɲanatali i ɲɛ b'a la de koyi u bilalen b'i ɲɛkɔrɔ de i bɛ kelen de ta o la a bɛɛ ja b'i ɲɛkɔrɔ a bɛɛ tɔgɔ b'i ɲɛkɔrɔ a bɛɛ b'i ɲɛkɔrɔ i b'a bɛɛ tigi dɔn ni min jar'i ye i b'o de ta k'o bila gundo kɛsuni kɔnɔ voilà ayiwa ala ka sababu ɲuman d'a ma ala k'a don yira an na ala kɛra d'a ma ni gɛlɛya ye ala k'an kisi a balawu ma awɔ n'o tɛ u bɛ yɛrɛ kofɔ la nin wagati in na yɛrɛma yira kɛ yɔrɔ bɛɛ ye mankan ye u bɛ yɛrɛma yira la fɔlɔ nka k'u ka f'u ka mototigiw ye o k'u hakili sigi dɛ to ka moto ɲɛfɛla min na panpan k'a nun kɔrɔta a bɛ na ni accident caman ba a bɛ na n'a yɛrɛ mototigiw ka sabali i bɛ ka taa dɔ de yaala jama k'o ye walasa o ka kɛ sugandili ye n ko dɔ ye ne jatigɛ su n'i taara i yɛrɛ ni bɔ o la o bɛ ɲa ɲinan ta in yɛrɛ accident cayalen don i b'a mɛn dɔrɔn de ko dɔ sara yan fɛ i b'a mɛn dɔrɔn ko dɔ sara yan fɛ a mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ boli ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi olu yɛrɛ bɛ ka accident kɛ ka taa siɲɛ dɔw la accident kɛra Bandiagara dɔ kɛra Kayi o don kɔrɔ a bɛ ka kɛ fana dugu kɔnɔna la moto minnu bɛ ɲɛfɛ motow la panpan ka nun ta u t'u bɔ k'u bin u bɛ goudron kan ka taa u bɛ tɛnɛ hali su in na dɔ yɛrɛ jatigɛ su in na siratigɛla u bɛ se olu fana ma kulu min bɛ n'i bɔra fɛngɛ n'i bɔra quartier Mali la kulu fila tɛ yen wa yanni ka se Olympe ma fo desɛnw b'a kogo la ne bɛ ka jigilen ka na dɔn si tɛ ka na bɔlen kɔfɛ nka a sera ne ma dɔrɔn k'a ka moto ninnu kɔrɔ ta a yɛrɛ b'a dɔn ko fiɲɛ wulila yɛrɛ ne ye n teliya ka n sɛmɛ kɛrɛfɛ fɔlɔ n ka se ka taa ala ka hakili ɲuman d'a ma dɔgɔtɔrɔ n y'a dɔn bi ta ye hakilinadi ye ani ɲininkali ye nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 bataki o ye 76 43 70 45 dɔgɔtɔrɔ bɛ aw ka bila la n'aw ye bataki ci dɔrɔn aw n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ tete jɔ ko k'i fo kosɛbɛ awɔ prostate furakɛla in mɔgɔ damadamani minnu taara olu ye tabarikala fɔ a ka fura la awɔ kɛ tete jɔ ko k'i fo ko k'aw fo kosɛbɛ donc mɔgɔ minnu taara fɛ olu caman ye ayiwa fura sɔrɔ a bolo awɔ kɛ u ka prostate bɛ fɔ cogo di bamanankan na tɔgɔ fila de b'a la n'a ye de b'a fɔ ko jakuru jakuru n'a ye jɛ b'a fɔ ko wensenkuru
jakuru ani wensenku wensen ye liquide de a bɛ liquide min bɔ ni mɔgɔ ka hakɛ to bon ni mɔgɔ ka libido wulila n'o ye nege mana wuli i bɛ ji jamani namanamani bɔlen ale de b'o di o kɔni ko jakuru walima wensenkuru n'ale funna de sa o de y'a dimi i b'a fɔ ko prostatite misiri ko prostate ni kaya tɛ kelen ye dɛ ayi i n'a fɔ sisan fɔlɔ o tun bɛ ye fɔlɔ mɔgɔw la f'u bɛ mugu fiyɛ don a bɛɛ digi a bɛɛ funu ka jigi sen kɔnɔna la ji de bɛ jigin o la a tɛ se ka furakɛ dɔgɔtɔrɔ da sera a ma o don na bon n'i ye kuru de ye nin ye organe de ye nin ye fari yɛrɛ dɔ de ye ale bɛ sugunɛbara kɔrɔ ye hɔrɔn ye donc arakɔrɔ fila in bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen sugunɛbara arakɔrɔ bon ani ni ji bɛ bɔ cɛ la ka yɛlɛ ka yɛlɛ sugunɛbara sanfɛ u bɛ taa ɲɔgɔn kunbɛn ale de kɔnɔna na yen fila ala ka bɛɛ kisa di ma a furakɛbaga ye an b'a fɔ kosɛbɛ tete jɔ a ka numéro ye 66 22 65 66 66 22 65 66 prostate furakɛla don nka dɔgɔtɔrɔw ne yɛrɛ ka ɲininkali bɛ so ma fɔlɔ a tun bɛ fɔlɔ mɔgɔw la kosɛbɛ munna a tɛ yela bi f'u b'a ko kaya jigira a tigi la a tun tɛ furakɛ fɔlɔ fɛ a dɔw tun tatɔ la tun sen de bɛ wagati ko dimi tun b'a la kosɛbɛ Lamina mun b'a kɛ farafin kunda opération tɛ kɛ donc opération banaw o kun si dɔnnen tɛ hali n'u u si donna furakɛli cogo kun t'a la anw fɛ yan mɔgɔw kun kɛn bɛ kɛrɛfɛdɛn mɔgɔw ye n'o banaw bɛ maa minnu na donc u yɛrɛ bi tɔgɔ dɔw daw la k'a fɔ jurumukow don k'a sɔrɔ a fɛnw de sudennen tɛ nka sisan i ta ye mɔgɔ la parce que mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ ja a bɛ furakɛ dɔgɔtɔrɔ kunda n'o ye opération ye k'a sɔrɔ a ma taa ɲɛ o de y'a to i ta ye mɔgɔw la n'o tɛ fɔlɔ fɛ i b'a ye a dɔw yɛrɛ tɛ ko kurusi yɛrɛ la kaya a bɛ fɔ cogo hydrocèle donc ji de bi cɛyaminɛ ninnu na nka fɔlɔ fana fɛ bana dɔ kun bɛ yen mun b'a bila maaw la kosɛbɛ n'an kumana a kan n'o ye sama senba in ye o de tun b'a bila ale bɛ sama senba bila mɔgɔ la walama a bɛ nin bila mɔgɔ la walama k'a tigi tɛgɛ kɛ kumaba ye komi an tɛna se k'a fɔ ko sama tɛgɛba komi tɛgɛ tɛ sama la wa muso dɔw fana sin fana bi bonya ka k'o cogoya kelen in na sen bɛ funu cogoya min na sin bɛ funu tɔn musoyaminɛw fana bɛ se ka funu ka k'o cogoya kelen na donc cɛyaminɛw fana bɛ funu ka kɛ ten nka o dɔrɔn t'a sababu ye bon o bana in bɛ ka si latunu parce que a furaw bɛ to ka di denmisɛnninw ma k'a kunbɛn san o san wagati dɔ la o kow dabilala sisan segin bɛ k'a kan o de y'a to ale bɛ banaw cɛla mun an b'a fɔ o ma ko les maladies tropicales négligées banaw kun bɛ yen minnu ye tɔɔrɔbaw lase diɲɛ ma jango farafinna yan kɛlɛcogo yer'u la nka u taalen dama an ɲinɛn'u kɔ o da bana dun tɛ ɲinɛ a bɛ n'a fɔ sisan nɔ ebola cogoya ye ni ne ma na mɛ hali bi mɔgɔw b'a dɔgɔtɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la i y'a dɔn n'i taara Gabriel Ture la ou bien dɔgɔtɔrɔsobaw caman na hali bi a bɛ f'i ye k'i tɛgɛ ko wa température bi lajɛ ko ebola tɛ yen bilen o kan ka kɛ wa n'o ma kɛ n ko ebola bɛ segin ka na donc ne ɲinɛna banakisɛ tɛna ɲinɛ o donc ni kɛwalew minnu kɛra sababu ye ka bana gɛn olu man ka dabila a bɛ n'a fɔ tɛgɛ ko est ce que mɔgɔw kan k'o dabila i ka diɲɛlatigɛ la dɔgɔtɔrɔ k'an bɛ pɔnze mɔgɔw fo i b'a ye pɔnze hali bi a bɛ yen i tɛ don pɔnze da fɛ abada ni minnu bɛ da la n'a kelen mana marifanin dɔ jɔ i la i tama na tan thermomètre a tɛ tɛmɛ hali sekondi 30 kan a b'a bɔ yen dɔrɔn a b'i sin ka i jate minɛ ten k'a lajɛ ni ka sɔrɔ ebola de don wa farigan ni farigan t'i la ni farigan b'i la o la sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ k'a dɔn farigan ye sababu comme a parɛni nana ebola de tile la o bɛ sin k'a nin jɔ i la ten munna appareil nana ebola tile la a appareil ɲɔgɔnnaw bɛ yen minnu bɛ température ta mais i bɛ maga mɔgɔ la alors que ebola i kɛtɔla ka maga mɔgɔ yɛrɛ la a bɛ se ka yɛlɛma i fɛ i bɛ se k'a yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ la o de y'a to a dabɔra i n'a tigi kana maga ɲɔgɔn na appareil nin fana kana maga a tigi la muso y'a jɔ ne la
a y'a jɔ ne la ne ka tiso sima kɔrɔ n ko n k'i ka appareil ye tiso bila n na kan fa yafa n ma n ko n ka tiso in ɲɛɲini fɔlɔ e y'i bolo bɔ ka appareil jɔ ne la ne ko n ko tiso k'an bɛ dɔgɔtɔrɔw fo u bɛ baara la kosɛbɛ donc dɔgɔtɔrɔ o kɔrɔ de k'a fɔ ko bana ni kaya ni a bɛ segin ka na wa a bɛ ka na ko parce que ko les maladies tropicales négligées a ye furakɛliw en fait a nɔgɔyaw tun kɛra adamadenw ɲinɛna kɔ a bɛ ka segin ka na tuguni ale sababu ye soso de ye jɔn de b'an cɛla ko soso t'i kin dɔgɔtɔrɔ kaya sababu ye soso de ye awɔ ni o y'a sɔrɔ sama senba de y'a bila mɔgɔ la ale sababu ye soso de ye o soso u bɛ yan wa olu bɛ Mali la yan u bɛ yan kɛ olu min b'an ki don o don o tɛ kelen ye dɛ ani sumaya sosow tɛ kelen ye olu bɛ bɔ min nka i t'u dɔn ɲɔgɔn na ka bɔ tɔw cɛla dɔgɔtɔrɔ o soso ninnu bɛ bɔ min o bɛ fan bɛɛ fɛ fan min nka u ka ca wula kɔnɔna de la ka tɛmɛ dugu kɔnɔna yan dɛ an bɛ taa sugu la fɔlɔ parce que dɔgɔtɔrɔ ka bi kuma ninnu ala ka kilima o soso dun kɔni t'a fɛ studio kɔnɔ yan kuntediya ɲana desi bali hijali le duwanye nani bali aja hijali le duwanye sin kana kuma kɛ so kɔnɔ nɛgɛjuru ye 20 ni kelen foni fu 11 kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna allo tigi taara nɛgɛjuru ye 20 ni kelen foni fu 11 voix du cœur do radio Crédou kan yɛrɛ tilenna dɔgɔtɔrɔ docteur de la a tulo b'i la allo docteur non infection de venir là quoi an tulo b'i la madame infection de venir là bon fura bɛ ji jɛman bɔn ne mago bɛ fura dɔ de la min bɛ se k'a ban quoi e bɛ Bamakɔ yan awɔ ne bɛ Bamakɔ n'i bɛ yan i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ donc faut analyse quoi awɔ ok i bɛ taa analyse kɛ i t'i sigi n'o ye tan dɛ parce que a gɛlɛnbaw ka analyse y'ale jatigɛ di ni fura taara ko b'o kɛnɛya o fɛn tɛ o o tɛ dɛ i bɛ taa jeli lajɛ ayiwa dɔgɔtɔrɔ ko yala furubato ko jagoya de don banabagatɔ ma ni dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ k'a k'a kɛ wa ko o bɛ kɛ bana jumɛn de kosɔn ko ani kun jumɛn na k'a bɛ fɛ k'a faamu ne segin ka to kana tɔɔrɔ ni n y'a fɔ ka ɲɛ awɔ n y'a faamuya i tɛ se ka bana kelen kofɔ o la o walama ni dɔgɔtɔrɔ kɔni bɛ se k'a fɔ i ka furubato jɔ ayi ko k'a kɛ n y'a faamuya o n bɛ fɛ k'a fɔ ni dɔgɔtɔrɔ k'i ma i k'a jɔ i kan k'a jɔ n'a k'i ma i k'a kɛ fana i kan k'a kɛ parce que kun dɔ b'o bɛɛ la o mais ne tɛna se k'ale ta jaabi di a ma dɔgɔtɔrɔ mun y'a fɔ a ye dɛ a k'o de ɲininka o de bɛ jaabi f'a ye ko k'i ɲininka yala i bɛ se ka hakilina d'ale ma furakɛli la
n'i bɛ se ka fura dɔ tɔgɔ fɔ a ye min bɛ condylome acuminé kɛlɛ. nin bana in bamanankan na u b'a dɔn ni mun ye o ye dununkɔrɔ tulokala de ye. Donc i tɛ se ka fura kelen ko fo la o n'i y'a tigi lajɛ de a n'a a furu bato ɲɔgɔn de bɛ furakɛ ɲɔgɔn fɛ. A bɛ se ka kɛ fura kisɛ bɛ d'u ma ka wagati kɛ dɔw ye furakɛli kuntalajanw ye minnu bɛ yen nɔ fana u bɛ se ka jeni k'a bɔ yen fɔlɔ walama fura pomatilama donc i tɛ se ka fura kelen fɔ o la. Ala sɔnna dɔgɔtɔrɔ a ko a bɛ fɛ ka min faamu a ko ko ale dusukun dimi de b'ale la a k'a ye furakɛli kɛ a ko nka n'ale dimina ale kunkolo b'a dimi k'ale dusukun bɛ minɛ k'o kalaya k'a tɛ se ka dumuni kɛ ko f'a ka jisuma min ko kun jumɛn de y'o ye. Hali mɔgɔ min yɛrɛ tɛ dusukun dimi tɛ maa mun na ni bana yɛrɛ t'i la ni dimina dusukun bi tɔɔrɔ kuma ti a bana bi maa mun na o de y'a to i kan k'i janto yɛrɛ la parce que o tigilama bɛ se ka crise cardiaque kɛ sɔn bɛ se ka jɔ yɔrɔnin kelen n ko dusukun bɛ kɛ mɔgɔ sababu ye. Donc o la ni dimi fana kɛra mɔgɔ dɔw la ni hami dɔ kɛra tɔɔrɔ dɔ y'o sɔrɔ sɔn bɛ se ka jɔ. Donc o la o kɔrɔ y'a tigi kan k'a janto fɛnw na minnu bɛ dusukasi las'a ma. Basi tɛ nɛgɛjuru ye 21 foni 11 yɛrɛ tilenna. Allo. Oui, radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga. Ne fa. Ne mago de b'i la koyi. Dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la. Ne ka fura ye ne ka juru tigɛra a mɛnna a tigɛ na. Dɔgɔtɔrɔ. E bɛ san joli la? San kɔnɔ a bɛ san 5 bɔ. E yɛrɛ bɛ san joli la? Ne ya. Ne ma 30 dafa fɔlɔ dɛ. A tigɛra mun sen fɛ? Ne jiginna filanin na depuis ne jiginna filanin na fo sisan na. E jiginna basi bɔn cayara wa? Basi bɔta cayara wa? Awɔ. I bɛ taa dɔgɔtɔrɔso de la a ka ɲɛɲini parce que ni basi bɔta cayara kojugu. Awɔ. Laada bɛ dilan yɔrɔ mun na. Awɔ. Farilaji dɔw de bɛ bɔ kunkolo la ka taa yen walasa laada ka dilan. Ni o baara tɛ k'a kɛ cogo la dɔrɔn o bɛ na ni gɛlɛya ye laada nali ni denko la. A dun dɔw sababu dɔw ye basi bɔn kojugu ye jiginni senfɛ. A faamuna? Awɔ, n y'a faamu. Nɛgɛjuru ye 21 foni 11 voix du cœur do dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la. Allo. Hɛrɛ tilenna? Hɛrɛ. Tɔnɔ Lamini. Oui. N mago bɛ dɔgɔtɔrɔ de la. A tulo b'i la. Allo dɔgɔtɔrɔ. Naamu. Bon ne y'a furu kɛla ɲinan san 4 ye n ma den sɔrɔ n bɛ traitement kɛla analyse bɛ ka yira ko fɛn tɛ den wolonugu la o défaut ye jumɛn ye? Ko mun bɛ wolonugu la? N bɛ ka analyse min kɛ o bɛ ka fɔ ko fɛn tɛ den wolonugu la o défaut ye jumɛn ye? E cɛ ye sɛgɛsɛgɛli kɛ wa? Awɔ ne n'ale de bɛ traitement ta la ɲɔgɔn fɛ. Ayi n ko aw ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ wa? O ni traitement tɛ kelen o traitement kɔrɔ i bɛ ka fura dɔ ta. Ayi ma sɛgɛsɛgɛli kɛ. Sɛgɛsɛgɛliw de bɛ kɛ k'a dɔn a sababu ye mun ye. Nka ne yɛrɛ bɛ baara kɛ la dɔgɔtɔrɔso jumɛn na? Ne bɛ clinique Kabala la. Kabala. A se 2000 Amdalaye. Ɲamu. Ala ka nɔgɔya k'i ye. Amina. Nɛgɛjuru ye 21 foni 11 kuma b'i bolo i b'i ka radio faga an tulo b'i la dɔgɔtɔrɔ a ko ni ale ye furubato kɛ a cɛ fɛ a ko problème min b'ale da la ko n'ale ye furubato kɛ k'ale barakɔrɔla de b'a dimi ka taa kinibolo yan fan fɛ ko ni furubato banna ko dimi in bi kɛ i b'a fɔ ko ni ayiwa tin wulila mɔgɔ la k'a b'a bali yɛrɛ ka taa bawuli kɛ n'o ye sugunɛ ye a ko heure damadamanin dɔrɔn ko dɔgɔtɔrɔ ko bɛ se ka kɛ mun bana suguya ale la o sababu fɔlɔ bɛ se ka kɛ lɛminɛnpo de lɛminɛnpo in Lamini
leminen po ni ala sɔnna an bɛna dɔgɔkun 4 kɛ an tɛna kuma foyi ka leminen po fasugu kɔ minnu bi mɔgɔw sɔrɔ suguyaw dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ kelen ta ka kuma o kan ani kunbɛ cogo min b'a la ani furakɛli min b'a la nka dɔgɔtɔrɔ leminen po tɛ musow dɔrɔn ta ye dɛ ayi cɛw b'a la dɛ an bɛɛ jɛn bɛ banakisɛw la o dɔ bɛ yen nɔ o ka jugu muso ma ka tɛmɛ cɛ kan dɔ bɛ yen o ka jugu cɛ ma ka tɛmɛ muso kan denw fana sen b'a la denw b'o sɔrɔ la o ye yɛlɛma ala ka hɛrɛw caya ka bana ninnu k'u ɲɔni k'an bɛ kunba bacili fo kosɛbɛ a n'a dɔgɔmuso Binta Gasama tɛnɛku b'i fo an ka foli b'a ye nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 yɛrɛ tilenna an tɛ tɛmɛ na Malisu kuma b'i bolo ne mago tun bɛ Kulibali ka numéro de la quoi Kulibali ka numéro ye 73 44 73 44 73 44 71 74 73 74 73 44 71 74 dɔgɔtɔrɔ a ko n'ale ye furubato kɛ n'a furumuso ye bɛɛ ayiwa ko lawa nin bi bɔ ko ale ye mankan ci o la ka dɛsɛ ko halisa den t'u bolo ale ye mankan ci jɔn na sisan a muso kɛ o de nɔ dɔn i t'a sɔrɔ a tɛ fɛ ka den de sɔrɔ ale ye o ye filiba ye lawa ti to yen nɔ a bɛ bɔ et puis ale ɲɛ bɛ fɛn min bɔtɔla la o tɛ lawa dɔrɔn ye o muso farilajiw bɛ bɔ ale yɛrɛ ta bɛ bɔ olu de ɲagaminen don ɲɔgɔn na n'o tɛ lawa yɛrɛ ti tɛmɛ mililitiri 2 mililitiri 3 4 5 a man ca donc a bɛ n'a fɔ n'i mana pikiri biɲɛ aw b'a dɔn n'o de ye lawa cayalen pikiri biɲɛ fitinin sɛrɛngi fitinin a man ka tɛmɛ o fa kan n'o tɛ a b'o tilancɛ hakɛ de la donc ale bi mun bɔtɔ o dun ti woyo yɛrɛ ni fɛn woyo tola ye dɔrɔn ko wɛrɛ don n'o tɛ ale tɛ o wa hali furubato sen fɛ lawa min bɛ taa o tɛna to yen koyi a bɛ bɔ o a nafama yɔrɔ de bɛ taa a tɔ bɛ bɔ yɔrɔ min bɛ taa yɛrɛ o ti ye ɲɛ la o voilà dɔgɔtɔrɔ mɔgɔ caman y'i ban u den na ko olu ta tɛ nin ye dɛ ko parce que ɲɛ lawa bɔtɔ ye mɔgɔ bɛ denkisɛ ye ɲɛ la de o kɔni tɛ dɔgɔtɔrɔ min yɛrɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ o ye jour compté in de dɔgɔtɔrɔ an balimaw dege jour compté la n'o tɛ caman y'i ba woloden na ko ne jɛr'i fɛ wagati min na ko nin don in na nin don in de don nin don in de don donc i bɛ sin k'i jɔ ka calcul kɛ ko non ne ta tɛ ka jinɛ jatew kɛ sa a jinɛ jatew de don a bɛ wele ten de jinɛ fana ka jate bɛ yen adamaden jate mun ɲagaminen don o de ye jinɛ jate ye daminɛ yɔrɔ t'a la laban yɔrɔ t'a la ne tun t'o dɔn a la lawa dun fana laada fana n'i y'a jate minɛ wagati kelen tɛ yen nɔ ko i bɛ se k'i tɛgɛ sin mun ma k'o de ye kɔnɔta wagati ye ale jate dɔnnen tɛ o y'a to n k'i ma ko jinɛ jate don nka i b'a dɔn ko nin wagati de ka teli ka kɛ kɔnɔbara ye ka tɛmɛ wagati dɔw kan n'o tɛ wagati bɛɛ kɔnɔ bɛ se ka taa o kɔni a bɛ n'a fɔ a bɛ hakilila jigin lailatul kaduru la dɔrɔn e bɛ se k'a fɔ ko nin su kelen don wa i t'a dɔn k'o de y'a to kalo yɛrɛ i b'a bɛɛ sun n'a bɛnn'a ma o don a bɛ se ka kɛ tile fɔlɔ ye wa sunkalo tile fɔlɔ ye a ko nin don dɔnnen tɛ wagati mun ka sɔrɔ a la o de ye tile 27 ye nka don jumɛn don o dɔnnen tɛ a bɛ se ka kɛ sunkalo tile 2 ye a bɛ se ka kɛ tile 10 ye non o de y'a to kalo kelen de taara a kama o tɛ wa n'i bɛnna n'a ye awɔ bon kalo jate in fana b'o cogoya de la wagati bɛɛ mɔgɔ bɛ se ka lajɔ nka wagati dɔ de ka surun ka tɛmɛ wagati dɔ kan n'o n'an y'o don dɔ i b'o sun dɔrɔn i bɛ tɛmɛ k'o sun dɔrɔn kɛ ka tɛmɛ k'i ka ji min a tɔ la cɛ ka tɛmɛ tigɛ nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 dɔgɔtɔrɔ lafiya ka di ni bɛɛ ye yɛrɛ la oui an tulo b'i la allo radio in b'i kɛrɛfɛ i b'a faga n'o tɛ an tɛ ɲɔgɔn faamu awɔ allô oui
Mansour. Ne fais ka docteur ɲininkali. E bɛ bolifɛn de kan wa? Non, ne tɛ bolifɛn kan. Mankan de ka ca. Awɔ. Ne ka règle bɛ to ka tigɛ, a bɛ se ka 6 mois kɛ, donc kɔfɛ a bɛ na, kɔfɛ a bɛ tigɛ, a bɛ se ka 3 mois kɛ, a bɛ tila ka na tuguni. Allo? Awa n y'a faamuya ne ba o sababu tɛ se ka dɔn ta i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ. Bon, an ye traitement caman kɛ ka tɛmɛ. Finalement fo n cɛ découragé la, ale ko ko bon k'ale yɛrɛ t'a dɔn mun don. Dɔgɔtɔrɔ y'a kun f'i ye, a sera k'a kun dɔn. Bon, an ye traitement fɔlɔ min kɛ dɔgɔtɔrɔ tun ye fura dɔw di a kun nana a bɛ na régulièrement. Mais kɔfɛ tuguni n nana ye o traitement o ta bannen kɔfɛ 1 année après a tilala ka daminɛ tuguni. A ye n ko yala a y'a sababu dɔn? Non, parce que fɔlɔ la a ko toxoplasmose bon n ta ka terme ninnu dɔn kosɛbɛ. Ko o de tun don, donc an y'o traité o kɔfɛ de a tilala ka na daminɛ tuguni. An y'a faamuya i bɛ segin ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ka lajɛ kura ye. Mais docteur yɛrɛ bɛ sɔrɔ min. Ne bɛ sɔrɔ clinique Kabala la. Ni docteur so caman kɛ wala. Clinique Kabala. Aya n y'a faamu. N'Ala sɔnna ma Ala ka nɔgɔya kɛ dɔgɔtɔrɔ y'a faamu. A bɛ ka min fɔ. Nɛgɛjuru ye 21 fo ni fo 11 dɔgɔtɔrɔ. A ko ayiwa ko n'ale jɛra furubato k'a muso fɛ siɲɛ 1. Ko siɲɛ 1 kɔfɛ ale ta ye sunɔgɔ de ale t'a dɔn fɛn b'o kɛ a bɛɛ sunɔgɔ de huu. Bon a fana ka taa yɛrɛ lajɛ parce que i b'a dɔn Lamine furubato fana ye delilanko de ye koyi. Kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ taabolo dɔ ta a bɛ ɲɛna ko o de ye ɲuman ye a ko la donc n'i delila mun na dɔrɔn o bɛ kɛ delila ye fari ti ko wɛrɛ kɛ o kɔ. Bon n delila k'a f'i ye fana n ko furubato ko tɛ caman ko ye fitinin ko tɛ o k'a sɔrɔ furubato ɲɔgɔn 2 wasara furubato kɛkolen aw 2 wasara o ka fisa 10 ye dɔ ma wasa aw cɛla nafa foyi t'o la a bɛna fɔ ni k'i ma sa Lamine i ka den barikama 1 sɔrɔ o ka fisa den 20 ye barika ti mun na. A bɛɛ kɛra zon ye mɔgɔ faga la nafa jumɛn de b'o la i ka barikama 1 sɔrɔ o ka fisa a to ye voilà. Nka a ka taa dɔgɔtɔrɔso la comme ça ɲɛfɔli dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka kɛ ni ɲininkaliw sɛmɛn'a la k'a dɔn kun mun na a ti ka se ka 2 sɔrɔ parce que a bɛ se ka kɛ delilanbaliya ye voilà donc n t'a dɔn fana n'o y'a sɔrɔ o b'a la ka kɔrɔ kɔsa in na de a daminɛna donc dɔw fana ta y'o ye ni bana dɔ b'a sen kɔrɔ fana mun b'a to a tigi bɛ sɛgɛn o fana bɛɛ b'a la walama baara fana kɛcogo yɛlɛmana fɔlɔ fɛ a kun ti baara la sisan nɔ a ye baara sɔrɔ o sɛgɛn b'a kan o n'a ɲɔgɔnna caman. Dɔgɔtɔrɔ ko ale muso drépanocytose de b'a muso la SSC ale fana ye drépanocytose AC k'a bɛ fɛ k'a dɔn u bɛna den min sɔrɔ o bɛna kɛ drépanocytose banabagatɔ ye wa. Bon ale filɛ ka mun fɔ tan nɔ a ka ca Ala fɛ den ka teli ka kɛ banabaatɔlama ye mun na ka d'a kan a taamasiyɛn ti a tigi fari la n'o ye musolaka ye n t'a dɔn ale de ye AC wa musolaka de ye AC ye. Bon a mana kɛ fɛn fɛn ye ale ye i b'a kɛ to yɔrɔ in tunana dɔɔni donc ni ma filɛ a ka kuma la ale drépanocytose min b'a la SC de don n'o ye musolaka ta ye cɛ ta ye AC a muso de ye SC awɔ cɛ ta ye AC ale ta ye AC donc n'i y'o jateminɛ walasa a ka den sɔrɔ mun koloci bana kɔni t'a la bon o pourcentage ka dɔgɔ kosɛbɛ o bɛ taa 25% la i n'a fɔ 100 sara la n'a ye denw sɔrɔ sisan 100 sara la 25
olu de bɛ se ka kɛ a bi joli la nka bana ti wuli u fɛ n'o tigi bɛ kɛ AC mais 100 la 75 olu bɛɛ kɔni bɛ kɛ drépanocytaires ye awɔ docteur ko k'i ɲininka a ko l'hydrocèle ko o bɛ furakɛ wa k'a sɔrɔ a ma kɛ ni opération ye wa ko mun de bɛ l'hydrocèle bila mɔgɔw la surtout denmisɛnninnakaw a sababu ka jan mɔgɔw bɛ ɲinɛ mun kɔ infection y'a sababu fɔlɔ yɛrɛ ni infection bɔra yen nɔ sababu wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ se k'a bila mɔgɔ la donc n'i ye a jateminɛ banaw caman bɛ yen minnu b'a bila mɔgɔw la u kunbɛnnaw bɛ yen nɔ mais mɔgɔw de tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la joona n'o tɛ a bɛ ye maa la kabini a ma bɔ kɛnɛ kan n'i ye écho kɛ sisan nɔ i b'a dɔn k'a fɔ a b'a tigi la kabini bana m'a kun bɔ kabini a yɔrɔ in ma funu ɲɛna yeli la o furakɛliw bɛ yen dɔgɔtɔrɔw b'a k'i la k'a sɔrɔ a ma se o ye a yɛrɛ tɛna poyi yɛrɛ ka ye ɲɛla janko k'a fɔ ko hydrocèle b'a tigi la mais mɔgɔw ti o kɛ o b'a to fo ni bana y'a kun bɔ tuma min na o b'a sɔrɔ a caman bɛ yen nɔ a taara ka dan kɛ f'a bɛ taa se opération yɔrɔ ma nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 kuma b'i bolo yɛrɛ tilela oui Mansu lamine fo ka ni sa o diyara n ye lamine ne mago bɛ docteur de la dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la sisan ne ni cɛ furubato kɛ jeli misɛnnin de bɛ bɔ ne fari la tugun tɔɔrɔ fɛn fɛn de ni ne sugunɛ ka bɛ i ni jeni awɔ infection do leminen po de b'o kɛ mɔgɔ la dɔgɔtɔrɔ a leminen po ko in fana nana tuguni a ma taa o ka kɔrɔ lamine leminen po bila ye furubato kɛ o bɛ jeli misɛnnin bɔ i fari la bon ne bɛ ka furaw ta musoya furaw de ta ka fɛn kɛ ale furakɛli bɛ kɛ cɛ ni muso bɛɛ de bɛ furakɛ ne tɛ ne kɔni cɛla ne bɛ ka traitement kɛ a bɛ faamu ala ka nɔgɔya k'i ye amina i cɛ weleli la nka n'i bɛ taa furakɛ i b'i cɛ fana bila i ɲɛ dɛ aw ka taa ɲɔgɔn fɛ ayiwa basi tɛ ɲami ala k'a ɲɛ amina n'ala sɔnna lamine caman bɛ yen nɔ nin yɔrɔ in na u b'a fɔ ko ko n'u seko bɛ cɛ ta la o seko b'u yɛrɛ ta la nka o seko tɛ sinamuso ta la walama u b'a fɔ seko b'u yɛrɛ ta la nka o seko tɛ cɛ ta la o seko t'u sinamuso ta la ayi nka ale ma ka fɔ a sinamuso ye dɛ cɛ de ka baara ye n'o tɛ i bɛ se ka taa f'i sinamuso ye cogo di wuli ka bila an ka taa dɔgɔtɔrɔso la nin bɛɛ n'a k'an ka sɔrɔ i fana na nka cɛ b'u fila ni ɲɔgɔn cɛ o cɛ b'u fila ni ɲɔgɔn cɛ ayi sinamuso bɛ t'o faamu tuma min na ko cɛ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o y'a sɔrɔ a ye san 1 ni tila kɛ kɛlɛ la cɛ yɛrɛ de kan k'a kɛ min yɛrɛ m'a santi dɛ o de bana bila dɔ in na mɔgɔw ka bana minɛ cogo tɛ kelen ye awɔ kɛ lamine n'i ye ne yɛrɛ ɲininka cɛ de m'a jɔ a jɔyɔrɔ la o a fila bɛɛ ye ka du de ye o e b'u ni ɲɔgɔn cɛ ayi cɛlakaw yɛrɛ de lamine bɛ hakɛ to kuma la orgueil de bɛ cɛlakaw la olu yɛrɛ fɛ bana en réalité a bɛ tɔw de la ni tamasiyɛn tɛ n na i bɛ taa sɔrɔ a tigilama a b'a fɔ d'ailleurs a lajɛ denko furakɛli i bɛ musow de ye cɛ tɛ taa o ale b'a fɔ ko ne ka kɛnɛ n yɛrɛ delila ka den sɔrɔ yɛrɛ bana tɛ n na sida ko sɛgɛsɛgɛli musolakaw de b'a kɛ parce que den bɛ bɔ olu de la mun bɛ lakana donc musolakaw dan b'a la ka tɛmɛ cɛlakaw kan walama hali n'u dan b'a la u bɛ katigɛlɛya kɛ k'a jira k'a fɔ ko olu fɛn t'u la ka fara furubato sira fana fɛ hali ni cɛ tɛ se ka furubato kɛ a yɛrɛ man kɛnɛ a b'a fɔ ko non ko foyi tɛ n na a b'a fɔ musolaka ye d'ailleurs ne kɔni i bɛ taa sɔrɔ hali ni fɛn bɛ ne la a bɛ e de fanfɛla la a bɛ sɔrɔ i taara furakɛli dɔw de kɛ n'o tɛ ne ka kɛnɛ bon o orgueil de bɛ cɛw la bɔ e sera ka muso 2 ta ka 3 ta ka 4 ta i sera ka cɛkisɛya kɛ k'a kɛ cogoya min na mun bɛ bali k'o cɛkisɛya kelen in kɛ furakɛli ko la o de ka gɛlɛn o ka t'o ɲɛɲini ka t'o furu o de ka gɛlɛn furakɛli in ye o et puis furakɛli n'i m'o furakɛ a bɛ n'a fɔ e tɛ k'i yɛrɛ de furakɛ o
parce que a b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna fɔ den ko kuma dɔ la lamini an b'a fɔ minnu ni muso fila b'u bolo karisa i bɛ taa sɔrɔ muso dɔ b'a bolo o furula den b'o bolo dɔ bɛ yen nɔ o furula o ma den sɔrɔ furakɛli sira fɛ an b'a fɔ bɔ karisa nin wagati in na kana gɛrɛ dɔ in na i bɛ gɛrɛ nin de la aw ka bɛn a la o b'a f'i ye ko o ka gɛlɛn dɛ muso furu ne b'u jaabi muso furu in dɛ e sera k'a ɲagami k'a bɛɛ ɲɛnabɔ cogoya min na dɛ furu sen fɛ dɛ o de ka gɛlɛn ne bolo ka tɛmɛ furakɛli in kan ne m'i dɛmɛ o ko la donc nin fana an hakili la i bɛ plan dɔ i kan ka minnu kɛ ka tɛmɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ kan donc n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn orgueil de bɛ cɛw la ka tɛmɛ musolakaw kan parce que musolaka ni ale bɛ dɛmɛ ɲini a bɛ jɔngɔ fɔ nka cɛ de tɛ jɔngɔ fɔ abada e ka accident lajɛ minnu bɛ kɛ dugu kɔnɔna la Lamini i ka musow ni cɛw ta fanba ye jɔnni ye hali muso n'i y'a sɔrɔ accident kɛra i bɛ taa sɔrɔ siranya kojugu dɛnkɛrɛfɛ kojugu de b'a bila a la n'o tɛ ka kɛ musokisɛya ye ka fɛnw ta ka moto ɲɛfɛlaw pan i yɛrɛ ɲuman na muso joli de bɛ minnu bɛ moto ɲɛfɛla ninnu pan walama dɔw yɛrɛ mobili ɲɛfɛla yɛrɛ pan yɛrɛ voilà o orgueil min bɛ cɛ la donc o de bɛ na ni gɛlɛya ye donc furakɛli fanfɛla la du kɔnɔna la voilà a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ ala ka tile ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma i denkɛ ko ale bɛ sigi de kojugu sigi y'a tɔɔrɔ nin y'a kalo kelen ye a bɛ bataki in bila ka na don o don a ko k'a ɲini e dɔgɔtɔrɔ fɛ Michel ko tɛnɛ an balima fɛn fɛn bɛ k'ale lamɛn a k'ale bɛ école jolenba dilan nka ala tɛ se ka taa baro kɛ a tɔɲɔgɔn fɛ sigi y'a sababu ye a bɛ sigi hali a tɛ se ka taa tableau la ko sigi nin y'a tɔɔrɔ a dun y'i jija ka taa école la nka a bɛna na dɛsɛ o yɔrɔ de la k'a fɔ ko kalan man d'a ye kalan ka d'a ye wa a bɛ se ka kalan kɛ fana nka dɛsɛ ka kuma nin k'o de bɛ k'a ni tɔɔrɔ a ka hakili sigi de o ko fura b'o la wa ale bɛ san 22 dilan nka hali ka kuma teriw fɛ o ka gɛlɛn k'ale bɛna muso furu la cogo di a bɛ se ka t'i jɔ muso ma cogo di n b'i fɛ fɔtɔla i bɛ bɔ yan ka taa fo Moti ka na Lamini n b'i fɛ bɛ fɔ o dakuruya kelen tɛnɛ nu denmusow ka kalan ka teli bi ka tɛmɛ ni diɲɛ fɛn fɛn i bɛna t'i jɔ o de ɲɛkɔrɔ sa a bɛ taa ka bɔ i kɔrɔ ka taa ka so i jɔlen Lamini muso sɔrɔ cogo di kɔnɔ dɔ bɛ kungo kɔnɔ Lamini an b'a wele ko sorofe kɔnɔ tubabu ko rossignol a kan ka di kosɛbɛ n'a kɔni y'o sɔrɔ ani bakɔrɔ jɛman nɛ bakɔrɔ o nɛ ko n'o tobi ɲɔgɔn na a k'o kɛ k'o lajɛ sorofe kɔnɔ sorofe kɔnɔ kɔni a bɛ sigi ɲaga min kan a b'o de cɛ k'o tobi n'a y'o tobi sisan a b'o ji kɛ bakɔrɔ jɛman nɛ a b'o tobi n'o ji ye a bɛ kɛ bakɔrɔn jɛman o nɛ a b'o tobi ni sorofe kɔnɔ ɲaga ji ye k'o dun a b'o de dun o ka fisa kosɛbɛ yɛrɛ de sigi bagatɔ ma hali den fitinin min tɛ se kuma na kosɛbɛ n'i y'a d'a ma ne min ja dɛ Michel ko falaki ni ala k'i sara amin an mako bɛ falaki caman na su in na walasa sigibagatɔw olu bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na n'o tɛ a ma nɔgɔn dɛ a caman bɛ yen o dusu bɛ bɔ de e dusu bɛ bɔ kɛ n'i bɛ fɛ ka min fɔ ne tɛ ka se k'o sɔrɔ e dusu bɛ bɔ dɛ kuma tɛ ka na cɛ de taar'i jɔ tubabukɛ ma k'a bɛ sɛ feere tubabukɛ ma ale bɛ sigi tubabukɛ ko cɛ ma sɛ minɛlen b'a tɛgɛ fila la dɛ a tɛgɛ fila kɛlen bɛ ka sɛ minɛ a kɛlen bɛ k'a jira tubabukɛ la tubabukɛ ko ça fait combien ale y'i to ko ale bɛ ka sɛ bisi fo sɛ kan fɛn na ale b'a ɲɛ yɛlɛ tuma min na ale y'a sɔrɔ sɛ kan jɛgɛlen don tubabukɛ bɛna ɲini k'i kɔtɔrɔma bɔ a la a fana y'a fili tubabukɛ kan ko taa c'est gratuit a kɔni sera k'o kɔni fɔ sɛ ta i ka taa n'a ye c'est gratuit a kɛra baara ye ko in de ka gɛlɛn k'a fɔli ka gɛlɛn ale bɛ ka kɔkɔ ale bɛ ka sɛ pression wuli sɛ kan fo k'o ɲɛjɛ bɔ a bolo tubabukɛ yɛrɛ fana jɔlen na a bɛ ka filɛ donc kuma ma bɔ ka ɲa sɛ sara kuma bina tuma min na a y'a ɲɛ yɛlɛ a y'a ye sɛ fana sara ko tubabukɛ ma pran va avec c'est bon
Monsieur ko sorofe kɔnɔ na bi fo kosɛbɛ. Bon na a bɛ kuma fana a kana perese kuma ma a bɛ kuma fɔ dɔɔni a n'a ka to ka dɔnkili da dɔnkilidala hali bɛ sigi bɛ dɔnkili da i tɛ sigi o la koyi. Nɛgɛjuru ye 21 foni fo 11 yɛrɛ tilenna radio in b'i kɛrɛfɛ i b'a faga walasa i bɛ radio in faga. Awɔ n bɛna Lamin faga. Awɔ radio faga. Ala bɛ. Alhamdulilayi. Lamin. Oui n balimakɛ an tulo b'i la i bɛ téléphone na an tulo b'i la. Allo oui. Voilà n ko n ka foli b'i ye. An tulo b'i la. Lamin ko n ka foli b'i ye. A foli diyara n ye an tulo b'i la oui. Awa Lamin. Ni mɔgɔ ko k'a bɛ Lamin lamɛn ka tɛmɛ ne kan ne ma da o la fiyewu. O diyara n ye. Depuis kabaw tile la ne b'i lamɛn. Walahi Lamin ka foliba de b'i ye. N'Ala sɔnna ma. Ala k'i baraji. Amina yarabi. Ala ka hɛrɛ k'i ye. Amina yarabi. Ala k'i labanko ɲa. N'Ala sɔnna amina. Walahi Lamin ka di ye foli don o de don quoi. Foli diyara n ye i tɔgɔ i jamu i bɛ bɔ min? Ne ye Dawuda Sidibe Sugununkɔ. K'an bɛ Sugununkɔkaw bɛɛ lajɛlen fo. O n'a mɛn. Ka Sidibelakaw bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la. Amina yarabi. N'Ala sɔnna. Awɔ. K'an bɛ Wasolon bɛɛ fo i tɔgɔ la. Amina yarabi. A diyara n ye. Awɔ. K'a bɛ Sugununkɔkaw bɛɛ fo. N'Ala sɔnna ma. Nɛgɛjuru ye 21 foni fo 11 dɔgɔtɔrɔ ko yala ko fura bɛ yen min ye stress tɔgɔ bamanankan na. Hami. A k'ale tun bɛ fura dɔ de ta n'o ye surmontil ye. A ko surmontil in tɛ ka foyi ɲa ale ka stress la. A tɛ k'a surmonter bilen. A tɛ k'a surmonter dɛ. N'i y'a jateminɛ a hami n'a bɛ mɔgɔ la a kun de bɛ ɲɛɲini o hami bɛ bɛɛ la nka mun ka gɛlɛn ka hami to i la dɛ i b'a gɛn mɔgɔw minnu ma se k'a gɛn bana dɔ bɛ an b'a fɔ o ma ko la dépression o de b'a tigi sɔrɔ donc a bɛ kɛ fatɔ ye o ye hakililabana ye wagati dɔ la a bɛ se ka k'a yɛrɛ sababu ye o kɔrɔ ye k'ale ma se ka stress in surmonter i tɛ tile k'a ye mɔgɔw bɛ taa juru d'u yɛrɛ la k'u yɛrɛ faga o n'a ɲɔgɔnna walama ka taa fɛn dɔ ta drogue ta o n'a ɲɔgɔnna parce que a tigi ma se ka a ko alors que volonté de don i k'a dɔn k'a fɔ problème mana k'e da la cogo o cogo e bɛ camancɛ de la kana a lajɛ minnu b'i kunna dɛ minnu b'i ni dugumala cɛ i k'olu lajɛ i n'a dɔn k'a fɔ ja e bɛ k'i diyagoya donc o de ye problème min mɔgɔ de la limaniyabaliya don n'i mana fɛn fɛn e t'a dɔn problème bɛ ne ta la problème tɛ président da la wa a ye problème t'o da la problème tɛ ministre da la wa a ye problème ba t'o da la ko n'i ko dugu dɔ ka jan i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɔ nka président bɛ dugu yɛrɛ bɛɛ kɔfɛ siyɛn dɔ wɛrɛ b'o kɔfɛ o yɛrɛ problème foyi t'o da la problème bɛ bɛɛ da la nasɔngɔ ko t'o da la mun b'a da la a ka jugu nasɔngɔ ko t'o da la nasɔngɔ ko t'a da la kuransɔngɔ ko t'a da la nka essence bɛna ban yanni ka se radio la munna mɔgɔw bɛ taa i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ filɛ nin ye lamɛn a tigi yɛrɛ ka problème tile kɔnɔ ale ka problème ye peut-être a ka 200 sɔrɔ a b'a fɔ ko bon karisa kɔni ye miliyɔn tigi ye problème t'o da la i bɛ taa sɔrɔ o fana ka problème ye don o don a ka dépense bɛ bɛn 10,000,000 de ma problème t'o da bon e b'a fɔ ko problème t'o e pourtant n'o 10,000,000 in ma dafa problème b'a tigi da la parce que a bɛ ka dɔ de balo n'o 10,000,000 nin problème tɛ 1,000,000 tigi da la donc e de bɛ problème t'a da la bɛɛ n'i ka problème don a ye hakili jigin Lamine étudiant na k'an to kalanw na i bɛ taa sɔrɔ demi bourse bɛ dɔw bolo u bɛ balo n'a ye nka n'u mana bourse sɔrɔ don min na o tɛ se k'u balo donc plus sɔrɔ bɛ ka kɛ o yɛrɛ de bɛ na ni problème ye wari ni kungo dɔgɔtɔrɔ k'i dɛmɛ kuma la yarɔ i kamalen nama
n'i ye cigarette mugan na sɔrɔ i bɛ tile bɛɛ ban n'o ye 24 heures de temps f'i b'a n'i ye dɔɔni min f'i b'a tɔ ni tigɛ k'a ni faga i bɛ se ka cigarette lɔn kelen min siɲɛ 4 siɲɛ 5 et puis tu es bien tu es à l'aise économie a y'a sɔrɔ 100 ni dɛnnen b'i poche kɔnɔ tɛnɛ 100 bɛ taa bɔ e bolo tuma min na k'e ka se ka mugan dun a la kabako dun wa 80 ni f'i bɛ content i dalen f'i bɛ to ka yɛlɛ i yɛrɛ ma 80 b'i kun tɛnɛ ni 200 ne sera 200 sɔrɔli i yɛrɛ ye donc o kɔrɔ de k'a fɔ k'i bɛ se ka cigarette demi paquet san ka bila i kun 400 ko de bɛna jɔ sisan tɛnɛ n'i ye 1000 sɔrɔ dɔrɔn 2000 bɛ sin ka n'a jɔ ten ka dɔgɔtɔrɔ dɛmɛ kuma la i b'a ye depuis tun bɛ taa i bɛ siran ka taa cigarette lɔn kelen juru ta kɔrɔbɔrɔkɛ fɛ f'i bɛ taa fɔ ko Marlboro paille kelen juru donna dɛ parce que dɔ de faralen fili kungo kan o ye dɛ i tun bɛ se ka débrouiller min kɛ ni cigarette lɔn kelen ye sisan demi paquet t'e bɔ ko fo kɔrɔbɔrɔkɛ ka paquet kelen juru la parce que i b'a dɔn k'a sɔrɔ cogo b'i bolo sisan wari n'a kungo de bɛ na an ye carré caman jɛ dɛ i bɛ lɔn kelen juru ta yan fɛ i bɛ se ka min kɛ i bɛ 3 jours kɛ i tɛ tɛmɛ o carré fa bi natɔ tɛ cɛ da ni ka wari kɔni ye sisan kɔni i m'a dɔn cigarette lɔn kelen kɔni a mɛnna tɛnɛ a ma nɔgɔn dɛ don tɛ wuli joona i taatɔ la ko cɛ ko 11 Lamine fana kan bɛ tile min ma o y'a sɔrɔ u bɛ kalo caman kɛ sarati d'u ma 11 duma dɛ n bɛ taa dugu kɔnɔ ka na i bɛ taa 11 i bɛ taa dugu kɔnɔ i bɛ taa fɔ i jigi kɔ ye téléphone ko tun t'i rɔ ti sigi o de ka bureau da la k'a dun mana fɔlɔ dɛ i bɛ ɲɛmuru tigɛ secrétaire la i bɛ ka taa 400 de nɔfɛ tɔw y'a sɔrɔ tɔw bɛ ka boli million kɔ mais 400 ni ne y'o sɔrɔ tɛnɛ i bɛ se ka dɔgɔkun kelen kɛ n'a ye i bɛ ka ani kɔri ka taa non a bɛ ka wagati mɔgɔw hakili jigin don tɛ wele dɔn ala ka hakili ɲuman d'an ma nɛgɛjuru ye 20 alusam fo yɔrɔ de ye nin yɔrɔ in ye n'o tɛ an tun bɛ lɔn kelen min ka parce que i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 4 a bɛ se ka lɔn kelen min et puis a bɛ bɛɛ labɔ han Lamine ɲɔgɔn de se ka bɔ yen an tun bɛ jɔyɔrɔ de kɛ Karabini Paye kɔnɔ allo oui ça va bien merci alhamdulillah ito mi mago bi docteur ka numéro de la quoi mi prostatri furakɛ i mago bɛ docteur la ka mun kɛ ayi ko mɔgɔ min bɛ prostate furakɛ k'a mago bɛ voilà o ka numéro ah oui d'accord Tete Jo ka numéro monsieur le Gabi de ayi a bɛ kɛ i b'i jɔ a bɛna d'i ma sisan bigi sɛbɛnnikɛlan b'i bolo sɛbɛnnikɛlan b'i bolo ayiwa a ka numéro ye 66 22 66 22 66 22 65 66 65 36 ayi 65 66 66 22 65 66 awɔ voilà a daminɛ ye 66 ye a laban ye 66 ye n y'a faamu n'ala sɔnna ma merci an b'i fo i ni ce weleli la k'an bɛ Madu Kante fo kosɛbɛ awɔ Madu Kante ko k'a fɔ Sidibekɛ ye ko a foli yɔrɔ tɛ yan k'ale bɛ Segu k'an b'a fo Madu Kante y'an bila pewu a yɛlɛmana Segu Sirakɔrɔ Dunfin Serifukɛ k'a bɛ dugawu kɛ awɔ banabagatɔw bɛɛ lajɛlen ye Sirakɔrɔ Dunfin Serifukɛ k'a bɛ dugawu kɛ banabagatɔw bɛɛ lajɛlen surtout i denkɛ min ni sigisigi b'a la k'a b'o bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ a ko le meilleur remède contre le stress k'o ye zikiri de ko k'i sigi ka i yɛrɛ lasegin Ala ma ka Ala kosuma Ala kosuma kɔrɔ ye mun ye nin bamanankan in de ne ma nin de faamu ka Ala kosuma a bɛ fɔ de ka Ala kosuma ou bien ka Ala ko fɔ i bɛ to ka Ala ko fɔ de kɛ a y'a fɔ bamanankan min na sa o ye jumɛn de ka Ala kosuma Ala kosuma ye est ce que o ye kuma fɔlen ka ɲɛ ou bien ka Ala ko ɲuman dɔn ayi n bɛ to k'a mɛn ou bien ne de t'a faamu ka ɲɛ b'a fɔ ten n tɛ ka Ala kosuma Ala ko tɛ suma dɛ i kɔni bɛ Ala ko ɲuman dɔn de i b'a wale ɲuman dɔn i b'i sigi ka Ala ka nɛɛma minnu kɛr'i ye ka to ka Ala fo la
Lamine mɔgɔw bɛ ɲinɛ Ala ka kuɲɛ bɛ suma mɔgɔw bɛ ɲinɛ mun kɔ o ye limaniya yɔrɔ in de ye Lamine kosɛbɛ. I bɛ taa sɔrɔ ni gɛlɛya bɛ mɔgɔw la o hakili bɛ jigin Ala la nka ni gɛlɛya tɛ yen i bɛ ɲinɛ. Ala don i mana fɛn fɛn kɛ en réalité i tɛ k'a k'ale i bɛ k'a k'i yɛrɛ de ye donc i bɛ ka dugawu fɛn fɛn kɛ i bɛ k'a k'i yɛrɛ de ye donc kuma dɔ la promesse minnu fana i b'u ta Ala ye i kan ka layidu ninnu a tɛmɛ a sira fɛ misali la sisan nɔ Ala deli i kan ka kɛ wagati bɛɛ ka Ala deli gɛlɛya bɛ yen o gɛlɛya tɛ yen o i kan ka Ala deli wa ni gɛlɛya bɛ yen fana wagati min na n'i ko ko Ala i y'a bila i kun na k'a fɔ i da la ten dɛ hali n'i y'a bila i kun na ni Ala sɔnna ni ne sera ka nin ɲɛ sɔrɔ n bɛ nin kɛ dɔrɔn a kɛ parce que a bɛ n'a fɔ i ye layidu dɔ de ta i ye juru ta i n'a cɛ voilà donc et puis limaniya mɔgɔw ka limaniya de dengania ka dengania Ala o de bi problème tɛmɛ i kan parce que i yɛrɛ b'a bila i kun na k'a fɔ i mana n'i yɛrɛ ye i tɛna taa n'i yɛrɛ ye i b'a mɛn mɔgɔ caman bɛ to k'a fɔ Lamine karisa kɔni a donna ne ni n ka hɛrɛ cɛ mais i t'a mɛn ko mɔgɔ si b'a fɔ ko karisa donna ne ni n ka bɔnɛ cɛ est ce que mɔgɔ min tɛ don e ni e ka bɔnɛ cɛ o bɛ se ka don e ni e ka hɛrɛ cɛ ayi mɔgɔ fana tɛ don mɔgɔ ni mɔgɔ ka bɔnɛ cɛ ayi u bɛ bɔnɛ ni ɲɔni ka k'i kan de u bɛ taa i ka hɛrɛ de kama n'o tɛ n'u ye bɔnɛ kɔnɔ u b'i tintin de ayi c'est pour que k'a fɔ i n'o cɛ dɛ Lamine u bɛ boli ka bɔ i n'o cɛ dɛ nka hɛrɛ n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn tɛnɛ o y'a tulonkɛ kuma yɔrɔ ye n'a t'a sɛbɛn kuma dɔgɔtɔrɔ ye tiɲɛ fɔ i t'a mɛn abada ko u b'a fɔ ko karisa donna ni ka bɔnɛ cɛ u t'a fɔ u b'a fɔ ko karisa donna ni ka hɛrɛ de cɛ mais mɔgɔw tɛ min kalama diɲɛnatigɛ hɛrɛ o hɛrɛ ne kan k'a sɔrɔ Ala de ko k'e kan k'o sɔrɔ tɛnɛ e b'o sɔrɔ ne m'o sɔrɔ tɛnɛ o tun tɛ ta ye i ta tɛ fo mɔgɔw k'a faamu mɔgɔ tɛ se ka don mɔgɔ ni mɔgɔ ka hɛrɛ cɛ e tɛnɛ bɛna wari ta k'a di ne ma sa y'i bolo ja ko Lamine Michel ko ka a fɔ e tulo kɔrɔ ko kana wari in di Lamine ma dɛ e k'i bolo lasegin tɛnɛ ne tɛ Lamine tɛ jigin la ne tɛ jigin Michel ko la a bɛ ne kun na ne kɔrɔbayara n'o ye o bɛ ne farikolo la ne ta de tɛ n'o tɛ ni ne ta don Michel ko yɛrɛ Ala yɛrɛ tɛ Michel ko sɔrɔ o yɔrɔ yɛrɛ la ou bien Ala yɛrɛ t'o hakili d'o ma k'o k'a fɛ k'i bolo lasegin ni ne kan k'o wari dun Ala de ko ne b'o dun ne yɛrɛ sɔnnen b'o ma fewu ni ne kan k'o dun ne b'o sɔrɔ mais ni ma fɛn fɛn sɔrɔ mɔgɔ n'o t'o ye siriw ye tiɲɛ ye baarajuguw ye tiɲɛ ye tɛnɛ i y'a faamu siri ye tiɲɛ ye dɛ baarajugu ye tiɲɛ ye nka mɔgɔ garisɛgɛ tɛ mɔgɔ bolo e tɛnɛ tɛ se ka ne garisɛgɛ cɛ e tɛ se mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ne ta in b'a la de bolo n'a ko n b'a sɔrɔ hali ni i ye nɛgɛ minɛ i ɲin na ne b'o sɔrɔ donc ka docteur ka kuma sɔn ji la mɔgɔw limaniyalen de tɛ tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw bɛ don mɔgɔw n'i ka hɛrɛ cɛ nka u tɛ don i n'i ka bɔnɛ cɛ n'o tɛ n'u tora ka na bɔnɛ kama o ka d'an ye u ka hɛrɛ nin to u ka taa bɔnɛ kan ayisa u kana o kɛ tɛnɛ u ka taa bɔnɛ in de kama ten u ka hɛrɛ nin to an k'o sɔrɔ adamaden kalo kelen ka taa ba de bɛ la Ala b'a ka ko bɛɛ dilan i bɛ hɛrɛ fɛn fɛn sɔrɔ dugukolo in kan garijɛgɛ fɛn fɛn a b'a bɛɛ sɛbɛn i kun tɛ tɛmɛ Lamine min misali dɔ d'i ma o y'a sɔrɔ an bɛ voyage sira la ne ka tablette kun bɛ n bolo aéroport la bon ne tɛ deli ka ɲinɛ n ka fɛn kɔ parce que n bolola fɛnw ne b'u jate de hali ni bɔ miniti 5 de kama fɛn minnu bɛ ne bolo ne b'u jate donc ni n bɛna bɔ o yɔrɔ in na n bɛ fɛn ninnu jate tuguni mais nin don kelen de kabini n ye téléphone mara daminɛ n ɲinɛna kɔ n ye papier signé n tilalen papier signé la dɔrɔn ne taara k'a to yen ne hakili jiginna la comme na o y'a sɔrɔ heure yɛrɛ ma se fɔlɔ a tɔ tora heure 1 ɲɔgɔnna ye ne tɔɲɔgɔn ko ne ma ko ne ka taa a nɔfɛ ne ko n k'a ka ɲi n ko ne yɛrɛ ma deli ka ɲinɛ fɛn n'i y'a ye ɲinɛna kɔ ne yɛrɛ tɛ fɛ nka a ye n diyagoya ko n ka taa n taara a ɲini a yɛrɛ bɛ ka sonné dɛ nka n dɛsɛ bɛ k'a ye aéroport kɔnɔ a ma kɛ Mali la e dun tulo b'a la a dun bɛ ka sonné n dɛsɛra k'a ye bon an y'a to ten
fo muso mi ka ɲinini kɛ yɛrɛ ale ko ko kuri ne ka téléphone nin ko bi ne ye k'ale yɛrɛ bɛ ka courage ta k'o wele ne yɛrɛ tɛ ka sɔn k'a wele ale de ye weleliw kɛ ne ko n k'a ka ɲi an donna avion kɔnɔ bon an tɛmɛna yɔrɔw la minnu lamini san bi ka na avion ma yɛrɛ an jiginna san kɔrɔ tout problème tɛ yen Bamakɔ yan tile guwanen san tɛ yen foyi an dɛsɛra ka jigin pendant 15 minutes avion yɛrɛ fɛ kabini avion yɛrɛ daminɛ o y'a sɔrɔ ne ni mun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ne kama n ko bɔn i m'a ye kun mun na ne ma tablette ɲini nin wa an ka bɔ ala k'a to fɛn kana an sɔrɔ nin na wa tablette sɔngɔ o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛɛ bɛ k'a la tɔgɔ fɔ ne ko muso ma kɛrɛ e ma ɲinɛ tablette ko kɔ sisan wa ko n to yen nɔ e ɲɛ t'a la ko n bɛ ka kɛ wa a ye bɛɛ la ɲinɛ tablette ko kɔ donc pour que k'a jira i la dɔrɔn en réalité foyi tɛ kɛ gansan a kɛra nɛgɛsotigi ni mototigi ta ye y'a dɔn nɛgɛsotigi de nana tɛmɛ mototigi ta barokɛlaw ka kuma don ale nana tɛmɛ nɛgɛsotigi la a selen ɲɛfɛ moto crevera bon nɛgɛsotigi nana tɛmɛ ale la a dimina ala nin fana nana tɛmɛ ne la tuguni a dimi kojugu a tilalen a ka moto dilan na kuma min na a taara ɲɛfɛ a nana sɔrɔ jaa dingɛ dɔ de sen na nɛgɛsotigi t'o kalama ale yɛrɛ t'a kalama a nana sɔrɔ nɛgɛsotigi binna o dingɛ de kɔnɔ k'a kan kari o de y'a to nɛgɛsotigi kura ale la ka se ale ɲɛ o parce que ko dɔ de bɛ yen nɔ o de taa nin ye fɛn jɛ i man ka dimi e m'a ye ni ko o ko kɛra mɔgɔw b'a fɔ ko a ka dɔgɔ ala ye ale de bɛ ka bɛɛ gérer o mais anw fɛ ni mɔgɔw dɛsɛra de u b'a fɔ ko mais kabini e ma dɛsɛ e ka cɛya tɛ koyi a kɛra kun de kama voilà e ka cɛya tɛ o voilà kun bɛ ko bɛɛ la dɔgɔtɔrɔ i balimakɛ ko k'ale bɛ san 54 na a ko ale muso b'ale fɛ a ko nka nege mɔrɔsɔ a t'ale la san 54 nege mɔrɔsɔ t'a la k'ale bɛ furubato kɛ siɲɛ 2 kalo de kɔnɔ ko yala k'o bɛ se ka kɛ mun de ye a ka gɛlɛn ka jaabi jɔnjɔn di o la a bɛ taa lajɛ de parce que f'a ka dɔn kabini n'ale yɛrɛ ye furubato ko ninnu daminɛ a tɛmɛna siraw minnu fɛ o de la a bɛ se ka dɔn gɛlɛya in y'a tigi sɔrɔ cogoya minnu na furu yɛrɛ kɛra sira jumɛnw fɛ parce que mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka hali san 60 kɛ furu la k'a sɔrɔ furu in kɔni ye sigiɲɔgɔnya de ye ten k'a sɔrɔ a t'aw fila si kɔnɔ diyagoya ko don walama dɔ bɛ yen nɔ misali la a bɛ se k'a fɔ a ba de kama a ye muso furu layidu mun tɛmɛna ani ba cɛ a tɛ fɛ k'o tiɲɛ ba yɛrɛ tɛ balo la bilen donc a ko bɛ to ten dɔw fana b'a fɔ a den de kama kow ka ca walama somɔgɔw kama o n'a ɲɔgɔnna caman awɔ bon a bɛ se ka kɛ bana dɔ fana y'a minɛ o de b'a to furubato lɔgɔ t'ale minɛ donc pour que mɔgɔ yɛrɛ k'a kɛ o k'a sɔrɔ a nɛgɛ b'i la kɛ donc ni diyagoya yɛrɛ tɛ a tigi t'a kɛ parce que farila fɛnw ka ca mun b'a to furubato a nɛgɛ bɛ mɔgɔ minɛ an ye lakɔlɔsili kɛ ka daminɛ san 40 na a caman na ka san 50 la a caman na kɛlɛ ka ca furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ o wagatinin na furuku ka bon a kɛlɛ mankanw tɛ bɔ nka i b'a dɔn k'a fɔ ninnu fila man di yɛrɛ de ni muso m'a fɔ k'a nege t'a la cɛ b'a fɔ k'a nege t'a la nege ni munna nege bɛ taa o âge wagati kɔnɔ o ka nɔgɔ lamini munna cɛla musola nege bɛ taa o wagati de la i bɛ taa sɔrɔ a nege mɔrɔsɔ muso b'a fɔ k'a t'a la cɛ de b'a fɔ k'a b'a jagoya nege mɔrɔsɔ a tɛ cɛ la mais muso de b'a fɔ k'a bɛ cɛ jagoya ou bien a b'i da tigɛ a la pewu k'a donnen bɛ ko kura la kɛnɛ ma k'o de b'a to a tɛ ka s'ale ma alors que nege de tɛ yen nege ni munna nege bɛ taa k'a daminɛ san 40 ka yɛlɛ ka taa lamini est-ce que mɔgɔ min san 18 la hami b'o la mun hami bi e bɛ ka hali mɔgɔ sinon an kumana kɔ i ko mɔgɔ minnu bɛ moto girin tan nɔ a dɔn ta e ye san 50 tigi y'u la
pour te dire qu'en réalité problème minnu bi mɔgɔ sɔrɔ a caman na i yɛrɛ ka kow tɛ koyi n'o tɛ kabini e mana den sɔrɔ ka ban e ka ko banna o a tɔ bɛɛ i bi ka ɲɛsigi de matarafa o tɛ wa hali ni ko dɔ bɛna kɛ sisan nɔ hali n'i banana Lamine i tɛ sɔn ka sérum k'i yɛrɛ la i tɛ sɔn ka pikiri k'i yɛrɛ la mais il suffit que den ka da ou bien muso ka da i bɛ wuli parce que i b'a fɔ vraiment ne kɔni n bɛ se ka n jija n yɛrɛ ta la donc hamiw minnu b'i la olu de bɛ na n'o ye ni i ye mɔden fana sɔrɔ Lamine den hami t'i la bilen o mɔden ta in o de ka gɛlɛn e ma ka tɛmɛ den ta kan parce que i b'a fɔ sisan nɔ den ale b'a débrouiller comme ne yɛrɛ ye n débrouiller cogoya min na sisan nɔ den fana bɛ se k'a débrouiller mɔden ta dɛ o de ka gɛlɛn ne ma problème bɛ na ten den de o plus i bɛ ka si sɔrɔ plus problème bɛ caya ka taa fɛ bon wagati dɔ bɛ na se fari yɛrɛ bɛ dɛsɛ hali kun bɛ se k'u supporter cogoya min na hali n'a ka di ye fanga tɛ fari la bilen o de y'a to mɔgɔw k'u jija wagati min na fanga b'u la dɛ i ma ko o ko kɛ n'i dɛsɛra tuma na i tɛna se k'o kɛ koyi i kan k'i profiter o wagati de la n'o tɛ wagati dɔ bɛ na kɛ aw b'aw sigi dɔrɔn cɛ ni muso ka ɲɔgɔn ɲɛda lajɛ ten nɔ i bɛ taa sɔrɔ cɛ yɛrɛ b'a ka sigilan ta ka taa kɛnɛma o tɛ mɔdentigiw ye i bɛ taa sigi e fana bɛ sigilan ta ka t'i sigi télé kɔrɔ nin bɛ a ka sigilan ta ka taa sigi radio kɔrɔ ainsi de suite voilà donc wagati dɔ bɛ se donc a tɔ bɛ to denmisɛnninw de ye sisan o ye delina ye voilà donc pour te dire que a diyara a ma diya i ye o mɔgɔ kɔni bɛ ko daminɛ i nɔnsilama après i bɛ kɛ sisan nɔ k'a so girin après i bɛ tila ka segin ka na a nɔnsilama la tuguni voilà komi an ye i ko nafolotigi ko problème b'olu da la ne k'i ma ko problème t'u da la i balimakɛ dɔ ko a ko nafolotigiba dɔ ani samara sirila samara nafolotigiba in ɲɛ bɛ samara sirila la don o don kɔntannen don o nisɔn ka di k'a daminɛ sɔgɔma fo sufɛ a t'a nisɔngoyalen a b'a fɔ ko ala ko ni ne tun bɛ se ka wari sɔrɔ i b'a fɔ ko u kɛra teri ye quoi tuma bɛɛ a b'o fɔ tuma bɛɛ a b'o fɔ nafolotigi dun b'a dɔn k'a fɔ ale yɛrɛ ka su yɛrɛ si a tɛ sunɔgɔ n'i y'ale sunɔgɔlen dɔrɔn sunɔgɔ bɛ n'ale siyɛn miniti 30 a bɛ girin tuguni k'a ɲɛ yɛlɛ k'a ma dɔwɛrɛ kɛ d'a ye 500 bɔ k'a di sirilikɛla ma k'o ta o de fana taara i da o don so a ma se ka sunɔgɔ a y'a yɛlɛma k'a yɛlɛma sɔni a b'a kun kɔrɔta a b'a bolo da wari in k'a bɛ tila k'a b'a da ka sunɔgɔ a ma sunɔgɔ a ko dugu jɛlen k'a nana cɛ ka wari d'a ma k'i ka wari filɛ nin ko ne tɛ se nin na sunɔgɔbaliya min b'a ko la nin jaa ye bɛ tan de o de la y'a dɔn k'ale bɛ hɛrɛ la nin y'a ye ne sɔn de min bɛ bolo e bɛ kɛ cogo min a k'i ka wari minɛ ne ka ɲi ta in na tan yɛrɛ tile la. Allô? Oui, comment allez-vous? Allô, bonsoir. Bonsoir, oui. Mansour. Comment allez-vous? Bonsoir. Ne mo docteur la kuma dɔ ɲɛfɔ ye. A tulo b'i la. Ok. Docteur Anso. An b'a yɛrɛ tilen na. I ka denbaya don? Baasi foyi tɛ yen tubaraka. Ne tɔgɔ ye Ibrahim Traoré. Bisimila. Problème dɔ bɛ na ne tun bɛ ka formation dɔ ɲini fɛ. Fɛn dɔ bɛ ne la dɔw ko ko koko don dɔw ko ko prostate don bon ne tɛ ka se ka nouvelle clé sɔrɔ la quoi. Ne kɔni jɛra muso fɛ n bɛ lafiya joona quoi. Et puis ni n taara ɲɛgɛn na ni tɔntɔn ji jɛma salasala dɔ bɛ bɔ i b'a fɔ ko verser o de bɛ ne la quoi. A kɔni bɛna san tiɲɛ la a bɛ waati min bɔ. E bɛ san joli la? N bɛ san 47 ɲɔgɔn na. Bon i ka jaabi a ka gɛlɛn ne bolo kosɛbɛ n'i ma taa lajɛ de sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ a ko la parce que i bɛ si hakɛ min na prostate sɛgɛsɛgɛli ninnu fana kan ka kɛ o si hakɛ la i y'a faamuya. D'accord e bɛ se ka giri o la dɔn ni n bɛ se ka taa mɔgɔ min fɛ pour que n ka se k'o lajɛli kɛ. Bon i bɛ taa urologue fɛ fɔlɔ. Urologue. Awɔ. N'o manje sɔrɔ a ko la a b'a f'i ye ka taa mɔgɔ wɛrɛ yɔrɔ la. Olu bɛ kɛ fan jumɛn? E bɛ Bamakɔ yan nɔ? N bɛ Bamakɔ yan.
sini sufɛ 21h wagati bɛ wele n bɛ dɔ ka numéro d'i ma ni Ala sɔnna. E ka numéro ni na ou bien i yɛrɛ ka numéro? Ne ka numéro bɛ tila ka di émission. Ayiwa d'accord. Donc n bɛ to écoute la. Monsieur Nceni Baraji Ala k'aw sara. Ala ka hakiliɲuman d'a ma hali bi Ala ka baara in diya a bolo Ala ka tɔgɔ ɲuman d'a ma. Amina yarabi amina. A ka su yɛrɛ. Ni Ala sɔnna. Dɔgɔtɔrɔ. Donc i bolo n'i ye nin si hakɛ sɔrɔ nege t'i la problème de don wa kunkolo kɔnɔ wa? Awɔ e m'a ye Lamine n'i y'a jateminɛ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ muso si ka ca cɛ ta ye pourquoi i m'o jateminɛ dɛ. Awɔ a bɛ t'ale kunkolo la wasi kunkolo la miiri ba ninnu. A bɛɛ ye donc miiriw ye donc kungow de ka ca parce que an ka culture kɛcogo de b'a to yɔrɔ dɔw la i bɛ taa sɔrɔ kungo ka ca cɛ de kunna ka tɛmɛ muso kan. Yɔrɔ dɔw la contraire de don. Yala yɔrɔ dɔ la o bon e ko kunkolo kɔnɔfɛnw de ka ca nka yɔrɔ dɔ la o yala cɛ ni muso mabɔlen tɛ ɲɔgɔn na dɔɔni o si in fana kɔnɔ ka taa wa si tɛ ka se ka i débrouiller ka si farila kunun ka bɛn ni kow ye ka taa i bɛ taa sɔrɔ siw birintira ka taa se san 50 ninnu ma u kɛlen bɛ ka ko dɔw don u sɔnniw kɔrɔ dɔw tɛ fɛ k'u bila yɛrɛ tɛkusɛ u tɛ bɔ ɲɔgɔn kan nka u tɛ fɛ ka nin ye nin kɛnɛ nin ye nin fɔ ma nin ye nin kɛnɛ surtout denmisɛnninw bɛ ka kɔrɔbaya o wagati denw fana bɛ ka u position ta bangebagaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw bɛ ka taa a ka di fa ye a ka na ale de fan fɛ dɔw ko non a ka di olu de ka taa ba fan fɛ donc fa ɲɛ bɛ muso n'a denw dontɔ la a kɛlen bɛ k'olu pɔnpe cogo façon dɔ la ka na ale ma donc fa fana dusukun kuru a ko de ka ca o wagatinin na yala furu ɲɔgɔnw kɛlen bɛ k'u kɔ don ɲɔgɔn na fana ta la wa n'o tɛ a dɔw bɛ basi foyi t'u farikolo la koyi. Lamine n bɛ fɛ k'a f'i ye de problème caman bɛ yen n'u bɛna hali dɔgɔtɔrɔso la n delila k'a kuma f'i ye o n ko n'i ye mɔgɔ 100 ta minnu bɛna ko kungo b'u da la furubato fanfɛla la n'i ye 75 ta kunkolola ko don n'o tɛ fari foyi t'a la e ɲɛ bi furusa fɛn fɛn bi kɛ a bɛ ɲɛna ko furubato ko de don wa non a si tɛ furubato ko ye a bɛɛ hakilila ko de ye a bɛɛ kuma ko de ye a bɛɛ rigueur ko de ye bon e bɛ ka san 50 ma fɔ san 50 ye denmisɛnnin de ye parce que o tɛ mɔgɔ si kɔrɔbayalen ye parce que mɔgɔw b'a jateminɛ san 18 san 20 o bɛɛ b'a sɔrɔ o bɛɛ ye denmisɛnnin ye fo san 50 o wagati yɛrɛ de la furubato fanfɛla la i bɛ hakɛ to kuma la mɔgɔw bɛ 12 fili la o wagati de la nka o wagati de b'a to fana u sɔnnikɔrɔlaw finnen don ɲɔgɔn ka kow la koyi nin ye nin fɔ ma nin ye nin kɛna a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ baramɔgɔw la tan a ye nin kuru tan a ye nin seri tan non parce que i bɛ taa sɔrɔ o fɛnw ka ca i tɛ se ka fɛn kelen fɔ mun bɔ o kun kɔrɔ parce que a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ yen nɔ a tigi ma kunnen don parce que se t'a ye sisan se kɛra a ye a bɛ ma ku tɛ yan donc i dun b'a dɔn k'a fɔ ni kuma kɔni kɛra mɔgɔ 2 ni ɲɔgɔn cɛ mun de kama a fɔ ko ni du jɔra nin de ka kɛ dutigi mun na a bɛ n'a fɔ ni an bɛ jamana mun kɔnɔ mun na an bɛ ka président ɲini n'o tɛ bɛɛ bɛ se ka ko k'i yɛrɛ ye pourquoi sisan président sigi bɛ yen nɔ ou bien Lamine c'est pour que dɔ ka sigi aw kunna n'a y'a ta sira mun fɛ aw yɛrɛ ka hɛrɛ mun na an ka tɛmɛ o n'o tɛ n'a tɔra tɛ a yɛrɛ ma mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn faga foyi t'a la ni e nana e se min ye dɔrɔn i bɛ nin faga ko fɔlɔ fɛ o de tun bɛ kɛ ni mɔgɔ nana dɔrɔn marifa b'i bolo i bɛ taa sedan dɔ sɔrɔ i b'o faga k'o muso n'a denw ta ka taa n'o ye i bolo donc fɛnw bi o cogo donc du kɔnɔ du yɛrɛ tɛ dɛ mɔgɔ yɛrɛ n'aw dafara 2 ye dɔrɔn ɲɛmaa ka ɲini aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ to mun ta la donc du kɔnɔna bɛ ten il faut que dɔ bɛ yen nɔ ni o kumana a bɛ to o ta la comme ça par ordre de croissance an ka culture y'o de ye ni fa kumana ba b'a makun ou bien muso yɛrɛ tɔgɔ ye mun ye an ka culture la pour que bɛn ka kɛ du kɔnɔ ni kɔrɔ kumana dɔgɔnin b'a makun n'i y'a ye an fɛ yan fɔlɔ fɛ ju bɛ yiriwa i bɛ taa sɔrɔ dutigiw joli bɛ so kɔnɔ problème tɛ yen n k'o de don mais sisan nɔ k'o kɛn bɛ setigi ko de ye donc ni dɔgɔnin kumana fɛn t'o la ni kɔrɔ komi o yɛrɛ da yɛrɛ tɛ kuma la o yɛrɛ tɛna ɲininka yɛrɛ parce que ale tɛ kotigi ye o bon dutigi kɔrɔkɛ don dɔ la muso dɔ delila k'a fɔ téléphone na yan Lamine
k'ale cɛ ye n'a ma n'a ɲininka fɛn dɔ la a ti sɔn ka wari ko n'a ye wari ɲini a fɛ a t'a d'a ma a ko n'ale kɛra setigi ye don o don k'a bɛ bɔ a cɛ kɔnɔ don m'o fɔ yan téléphone na dunna donc ça veut dire que o tigi ta ye mun ye n'i y'a ye a muɲunen don hali bi se de ta ye ni se kɛra ye don min na cɛ ye jamani mun k'ale kunna ale fana b'o ɲɔgɔnna kɛ pour que a yɛrɛ ka bɔ ka taa donc facteurs ka ca voilà. ala k'a ɲɛ ka d'a ma an bɛ duman dɔɔni lamɛn an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a tɔ ye a kan sɔnni. Dia, 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 kunte dia nyana. Desi bali, hijali le duanye. Nani bali, aja, hijali le duanye. Miri mani kana kasi, kadija duanye. Délégué
bɛ segin ka na kuma kɛ so kɔnɔ nɛgɛjuru ye 20 kelen fo ni fo 11 kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna. Ala fɛ. Allo. Oui. An tulo b'i la. Oui, allo. An tulo bɛ e la. An su Lamini. Mansu. An tulo b'i la, oui. Dɔgɔtɔrɔ k'i ka segin ka kuma stress kan. Ko stress olu minnu balukuyara dɔɔni ko stress de bɛna ɲini k'u ma kosɛbɛ ka furusow kɔnɔ o tɛ ka kɛ furucɛ ɲuman ye tuguni o bɛna ɲini ka bɔ denfaya ɲumanya la baarakɛyɔrɔ tɛ sɔn ko stress kɛlen bɛ k'u sɛgɛn k'i ka dɔɔni fɔ o mana bɔ yen min ye n balimakɛ min bɛ sigi a fana filama dɔ ko escargot Michelin ko o tɛ kɔtɛ ye wa kɔtɛ finman nin k'a ka kɔtɛ finman nin furukolankolon a ka to ka ji min a kɔnɔ dɔgɔkun kelen a fara ka to ka ji k'a kɔnɔ k'a min dɔgɔkun kelen k'a k'o fana lajɛ sa a finmanba in belebeleba in k'a ka ca Ala fɛ ayiwa a kɔni a ka ca Ala fɛ a fana ko ten Michel fɛ docteur kuma b'i bolo ale filɛ ka mun fɔ tan nɔ n'i y'a jateminɛ anw fɛ a ka ca bi ka tɛmɛ fɔlɔ kan ni mɔgɔw cayara stress bi caya kɛ Lamine o de y'a to fɔlɔ fɛ ko caman bɛ yen u tɛ kɛ bi bi na a bɛ kɛ a bɛ n'a fɔ a bɛ fɔ kumadonsow b'a fɔ ko mɔgɔ jugu tɛ yen dɛ mɔgɔw yɛrɛ de bɛ maa kɛ maa jugu ye n'i ye stress yɛrɛ jateminɛ mankan minnu ka ca i tulo kɔrɔ o bɛ dɔ fara stress kan bi bɛna bolimafɛnw man ca wa téléphone mankanw man ca wa avion mankanw man ca wa mobili mankanw man ca wa o mankan ninnu Lamine o ye stress sababu dɔ ye o ye hami an b'a fɔ a ma ko stress o sababu dɔ ye wagati min an b'a la ni funteni ni nɛnɛ ninnu yɛlɛma ma don o bɛɛ la wa o ye stress sababu ye a sababu wɛrɛw minnu bɛ yen nɔ fɔlɔ fɛ accident talaw man ca accident minnu bɛ yen nɔ a kɛra café ye o a kɛra boisson hali boisson sucrée yɛrɛ kɛ hali sukoro mafɛnw ale ni ka fara alcool ninnu ni drogue ninnu i y'a dɔn o bɛɛ tɛ stress sababu ye kalanw minnu ni mɔgɔw b'a kɛ fɔlɔ fɛ d'ailleurs n'i y'a ye fatɔ kelen-kelenninw minnu bɛ dugu kɔnɔna la Lamine i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ kalannenw don parce que olu ka baara bɛɛ bɛ kɛ ni kunkolo de ye ni kunkolo sɛgɛnna ka se hakɛ dɔ la donc a tigi o bɛ kɛ sababu ye a bɛ fini bila bon dumuni kɛtaw fana an ka dumuni kɛtaw sisan nɔ u man ɲi o fana ye stress sababu dɔ ye n'i y'a jateminɛ dɔw fana bɛ baara dɔ kɛ u fanga tɛ se mun na o ye stress sababu ye bon n'i ye nin bɛɛ lajɛ dun ale ni émotion nk'an b'o de kɔnɔ an b'o de kɔnɔ o bon ni stress ye mɔgɔ sɔrɔ dɔrɔn i farikolo bɛ réaction dɔ de kɛ walasa k'a kɛlɛ bon dɔw de fari bɛ dɛsɛ a kɛlɛli la o réaction na donc u b'u bila ko kɛta la u man ka mun kɛ misali la Lamine i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ anw cɛ la sisan ni ko dɔ ye kɛra sisan a tigilama la ale bɛ girin ka marifa ta ten ou bien ka muru ta k'o tigi kunbɛn n'o ye o ɲɔgɔnna ko kelen bɛ kɛ maa wɛrɛ la anw cɛ la o b'i makun a t'a tigi jaabi y'a dɔn olu ka stress kunbɛn cogo tɛ kelen ye o bon wagati dɔ bɛna se i bɛ taa sɔrɔ farikolo min bɛ ka stress kɛlɛ ni solution ɲɛɲini a yɛrɛ bɛ dɛsɛ n'a dɛsɛra a yɛrɛ b'a to yen sa o la a bɛ kɛ de mun ka di mun ye o k'o kɛ a bɛ n'a fɔ dutigi dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ Lamine fɔlɔ fɛ mɔgɔ karisa ka farin dɛ a tɛ kɛ nin ka du la dɛ nka wagati dɔ bɛna se i bɛ taa sɔrɔ a ɲɛ bɔsilen don k'o bɛ ka kɛ fo mɔgɔ yɛrɛ bɛ fila ma o b'a sɔrɔ a kɛra mɔdɛntigi ye donc a yɛrɛ b'a fɔ et pourtant anw tile la a tɛ ku i la i ka nin kɛ karisa dun ye nin kɛ donc fari dɛsɛra
donc a kun bɛ fɛnw kunbɛn ni réaction minnu ye kelen tɛ bon hali hakili fana ale ni kalan tɛ kelen ye mais kalan bɛ mɔgɔ dɛmɛ hakili ko la parce que hakili dogolen kalan b'o labɔ kɛnɛ kan a bɛ se ka baara kɛ cogoya min na c'est pourquoi n'i ye kalan kɛ n'o y'a sɔrɔ a y'i sɔn hakili la dɛ parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ kalan kɛ nka a t'u sɔn hakili la o b'a to e ka réaction ani mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen ye parce que i bɛ taa sɔrɔ i b'i yɛrɛ bonya ko dɔ ma misali la sisan nɔ ne tɛmɛtɔla dɔ sisan Lamini dɔ kɛlen bɛ ka dulɔ min o bi ne tɛmɛtɔla a bɛ k'an nɛni i bɛ taa sɔrɔ ne t'a jaabi mais mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ o tigi bɛ sɔn ko dulɔmina yɛrɛ minɛ k'a bugɔ k'a kun ci ko parce que a y'ale nɛni ou bien fatɔ ka dɔ nɛni sisan nɔ o tɛmɛtɔla i y'a dɔn est-ce que o jaabi i kan k'o jaabi cogoya min na ale ni mɔgɔ kɛnɛma ye est-ce que olu jaabi cogo kan ka kɛ kelen donc pour te dire que stress bi bɛɛ la diɲɛ hadamaden bɛɛ a bɛ bɛɛ la mais i ka réaction o de b'a to i bɛ kisi stress in tɔɔrɔ ma n'o tɛ stress tɛ bana ye o n'a taara kɛ anxiété ye ale ni dépression o de ye banalama ye o kɔrɔ ye ko banbali e la parce que i ka problème i ma se k'a dɔn i b'u latɛmɛ cogoya min na i bɛ ka solution ɲini wagati dɔ bɛ na se i tɛna solution yɛrɛ y'a la parce que question minnu i b'u poser a jaabiw t'e bolo o dun bɛ kɛ diɲɛ la fo ka taa i nana don min na fo ka t'i sa don min na fɛn dɔw bɛ yen nɔ a solution t'e bolo i bɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ de wa i hakili yɛrɛ tɛ sɔn ka tɛmɛ a kɛrɛfɛ parce que e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ olu moyens t'e bolo k'u kɛlɛ misali la sisan nɔ ne sigilen filɛ Lamini don kelen a tɛ tɛmɛ ne kun na k'a fɔ avion sanni ko est-ce que o bɛ se ka tɛmɛ ne kunkolo kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ an bɛ tɛmɛ hali n da ka miiri parce que dɔgɔtɔrɔ yanni ka avion sanni ta donc pour te dire que e ye solution sɔrɔ problème na k'an bɛ Sikasokaw fo kosɛbɛ ani Sanubukaw n'Ala sɔnna ma dɔgɔtɔrɔ a ko a k'ale dɛsɛlen don dɛ a ko ale bɛ se ka furubato kɛ siɲɛ 5 siɲɛ 6 su kɔnɔ su fila o su fila ale b'o kɛ n ko bɛɛ la a furumuso ko k'ale tɛ lawasa sɔrɔ ni a cɛ ye ko o bɛ se ka kɛ mun lawasa sugu de dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka k'ale m'a faamu dɛ ne hakila n'a muso ka taa ɲɔgɔn fɛ dɔgɔtɔrɔso la ɲɛfɔli ka k'u ye parce que mɔgɔ min tɛ se ka wasa sɔrɔ ne ko k'e k'o la wasa diyagoya la o kɔni baara b'i bolo parce que dɔw ta ye bana ye dɔw ma deli ka wasa sɔrɔ donc a bɛ se ka kɛ fana a tigi kan ka wasa sɔrɔ siraw minnu fɛ o ma dɔn ɲɛfɔli kan ka ko k'a tigi n'a hakili jira ɲɔgɔn na mais ale bɛ ka problème k'i n'a fɔ a b'ale de la alors que a ka ca Ala fɛ o la problème bɛ muso de la o voilà parce que ale kan ka baara mun kɛ a y'o kɛ mais il faut que dɔw fana bɛ yen nɔ musolakaw la minnu bɛ wasa sɔrɔ kabini furubato labɛn na nka furubato yɛrɛ bɛ na ni tɔɔrɔ de olu kan u tɛ wasa sɔrɔ o senfɛ nka a labɛn na u bɛ wasa sɔrɔ mais n'i ma taa o bɛɛ ɲɛɲini a bɛ gɛlɛya dɔɔnin a ko k'a fiyɛna ko ale muso ka wagati ninnu ye kalo tile 25 tile 24 tile 22 ani tile 18 a ko yala ale muso bɛ se ka den sɔrɔ wa problème tɛ y'a ka den sɔrɔ la wa a ka période ye du 25 24 22 se ka dɔn dɛ mais n ka laada ye a bɛna wagati bɛɛ la ale ni kalo o kalo wagati kelen na wala wagati kelen o ti i ka den sɔrɔ ko ɲɛfɔ koyi a ka gɛlɛ i ka dɔn k'a fɔ a tigi bɛ se ka den sɔrɔ ni sɛgɛsɛgɛli ma kɛ an kɔni fɛ ni mɔgɔw bɛ sigi la cɛ ni muso aw ma bange kɔlɔsi furaw ta gɛlɛya bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ mun b'a to furubato bɛ dɛsɛ ka kɛ n'aw ye san kelen kɛ sigi la ni den ma sɔrɔ o kɔnɔ o kɔrɔ ye ko sɛgɛsɛgɛliw kan ka k'aw la k'a ɲɛɲini n'o tɛ o tɛ gansan ye parce que a mana kɛ cogo o cogo san sigi kɔni mana kɛ ka ban o kɔrɔ ye don dɔ la i taara bɛn den sɔrɔ wagatiw ma donc a ma kɛ den de ye dɔgɔtɔrɔ a ko k'a f'i ɲɛna a ko jabɛti bɛ mɔgɔ min na ni prostate o a ko yala o tigi bɛ se ka den sɔrɔ wa ko prostate conséquence ye mun de ye o tigi bɛ se ka den sɔrɔ kɛ n'o y'a sɔrɔ tiɲɛni ma se ka yɔrɔ dɔw la parce que nin si tɛ maa bali ka den sɔrɔ voilà donc ale ko prostate conséquence n t'a dɔn a kan bɛ prostate fasugu min ma est ce que ni prostate ni infection de bɛ yen nɔ donc est ce que prostate ni adénome de bɛ yen nɔ n'o ye kuru ye wa ou bien bon yɛrɛ de bɛ yen wa n'a tigi opéré la a ko la
donc a ka gɛlɛ i ka jaabi jɔnjɔn di n'i m'a dɔn a kan bɛ fasugu minnu ma. nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna allo. oui allo Ansu. Mansu kuma b'i bolo. awa somɔgɔw don. tɔɔrɔ si tɛ. problème dɔ de bɛ ne dara quoi. ni ne ye muso ye waati bɛɛ n bɛ énervé quoi. n'i ye mun kɛ. ni y'a muso ye quoi ni ɲɛ ye n yɛrɛ ka muso ye ni ɲɛ ye dɔrɔn n bɛ énervé. dɔgɔtɔrɔ ko n'a y'a ɲɛ da a furumuso kan k'a bɛ sin ka énervé a kɔrɔ ten. mun b'a to ale bɛ énervé. ba ye pourtant kɔni a ka foyi a ma foyi kɛ n na quoi. tiɲɛ yɛrɛ la a ka foyi ma se ne ma mais. ne yɛrɛ ni ɲɛ ye dɔrɔn n bɛ énervé quoi ko n bɛ to ka aw jigin kɔnɔ kuma dɔrɔn n b'an yafa ɲɔgɔn ma quoi. furu kɛra wagati jumɛn. bon a ma mɛn si 3 mois ɲɔgɔn. 3 mois ɲɔgɔn aw de m'a ye wa. c'est moi même qui ai choisi ne yɛrɛ y'a choisi mɔgɔ wɛrɛ ma ɲini ka di ne ma. e taara i bolo jɔ mɔgɔ min na o goya ye mun na i ɲɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛ de la wa. bon a ye ne kɔni kɔnɔna ban vraiment k'a sɔrɔ a ka tɔɔrɔ foyi ma se ne ma quoi. i ɲɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛ de la wa. ɲɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ la. non. comme interdit tɛ bilen sisan a bɛ so kɔnɔ. o fana y'a sababu dɔw ye. a tɛ k'i sama a nɔfɛ tuguni. il y a cette saveur là de kabola ko walasa k'a sama ka na. n'o tɛ yen bilen o bɛ se k'a kɛ nka sababu. e bɛ san joli la. bon ne bɛ 28 ans. ale bɛ san joli la. ko san 28. ayi ale muso ta. 23 ans. dɔgɔtɔrɔ ɲɛ b'o ko ni ninnu na u bɛ na furu kɔnɔ. c'est la jeunesse. denmisɛnninama na dɛ. i bɛ taa sɔrɔ bɔn yɔrɔ ale m'a fɔ sisan ko muso in ka go ale ye nin wagatinin na a bɛ yɛlɛma o a fana bɛna goya muso ye mais ale bɛna sɔrɔ tuma min na ale bɛna goya muso ye tuma min na a y'a sɔrɔ muso ka diɲɛ nana ale fari la ale bɛna fasa de k'ale bɛna boli muso nɔfɛ hali n'a ko k'a bɛ bisu k'a la muso b'a kunkolo yɛlɛma. donc o de kama a bɛ fɔ ko juru kana ban ni ɲɔgɔn cɛ la a bɛ juru ɲɔgɔn na. ko nin bɛ kogoya ye tuma min na o y'a sɔrɔ wa ko ka di bɔn i bɛ taa sɔrɔ sa ale ko ka di muso ni kabako don tuma min na sa ale bɛna muso in diɲɛ ta sa dɔrɔn muso bɛ sɔrɔ k'i kɔdɔ. a tɛ juru don muso in na ba. hali n'a wɔsiji kasa donna muso a bɛ n pɔrɔn ci ka tɛmɛ. ni fiɲɛ yɛlɛmana don o don a tɛ diya dɛ. a ma nɔgɔ a bolo dɛ k'a k'a jija. muso min hakili to juru la a k'i pura a yɛrɛ kan énervement in bɛ tɛmɛ wagatinin kunkurunin ko dɔrɔn n'ala sɔnna ma a bɛ tɛmɛ. dɔgɔtɔrɔ o tun ye lamini nin yɔrɔ ye e bɛ se ka mun f'a ye. olu m'a daminɛ fɔlɔ yɛrɛ kalo 3 o kɔni o ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ. n'ala sɔnna ma nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 kuma. komi a ma lajɔ n'a lajɔra. yɛrɛ tiɲɛna amin o fana ye gɛlɛya ye ka tɛmɛ nin bɛɛ kan. kuma b'i bolo. a b'a siyɔrɔ falen o sanfɛ. tɔɔrɔ si tɛ. cɛ min bɔra ka weleli kɛ sisan ne kɔni y'a kɛ min ye mariage kɔfɛ ni gɛlɛya dɔ nana cɛ kan mariage kɔfɛ quoi n'a sɔrɔ i ye financera mariage la kosɛbɛ bon ni i tilala ka to k'a ye i b'a dɔn sisan musow ka denmisɛnninw ka lɛnw ni fɛnw fanga ka bon bon n'i miirila i ka financement ninnu ni fɛn na i bɛ énervé muso kɔrɔ quoi k'a sɔrɔ a ka di i ye mais i dusukun yɛrɛ bɛ énervé de telle sorte que e ye wari caman don a la bon musow ka lɛnw ni fɛn a ka di a ka girin ka cogo min a tɛ ka girin ka ten o bɛ na ni mɔgɔ énervéli ye quoi mais cɛ kɔni a kana miiri a ye wari min don muso la a ka miiri a la dɔrɔn k'a fɔ a ye muso in furu jigin fɛ danaya de kama quoi ne kɔni y'a ko dɔrɔn ne ne ka faamuyali la ye. baasi tɛ o faamuna an b'i fo n cɛ weleli la nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna. allo oui. Mansu. Gami. Ne mago bɛ docteur min na. A tulo b'i la. An tɛ docteur. N b'a yɛrɛ tilenna. Hɛrɛ dɔrɔn. Fɛn dɔ bɛ n na a kɛlen bɛ ka ne kamana gan. Fɛn ji jɛman bɔ de bɛ n na ne ye fura caman kɛ mais a tɛ ka ban.
e furulen do awɔ ne furulen leminen po fura kelen e ni cɛ de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ayi ne ni cɛ m'a kɛ ni cɛ de m'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka gɛlɛn a ka nɔgɔya dɛ ne kelen de b'a kɛ mais kɔsana tɛ yen nɔ ne tun b'a ɲɛ ne tuma min ne tagara dɔgɔtɔrɔso la o ye traitement di ne ni cɛ sɛgɛsɛgɛli ma kɛ wa o kɛra mais o bɛɛ la hali sisan nɔ a ma ban i segin ka taa dɔgɔtɔrɔso la a faamuna n mago b'i ka numéro la n'ala sɔnna ma a bɛna numéro bɛ di nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna salamu alaikum waleykum salam docteur kolopati de bɛ ne na fura jumɛn ne b'o la i bɛ taa gastrologue fɛ yen nɔ hein n'i bɛ taa gastrologue fɛ yen nɔ u bɛ ɲɛfɔli k'i y'a kan ne taara o mais ne bɛ fɛ k'a dɔn mun ni mun bɛ mɔgɔ kisi a wulili ma quoi k'a sɔrɔ fura tɛ ayi n'o y'a dɔn kolopati fasugu mun don o la u b'a ɲɛf'i ye k'a fɔ e ta ɲini mun de b'a wuli dɔgɔtɔrɔ min ye fura kɛ ka diagnostic kɛ i bɛ t'o fɛ a bɛ ɲɛfɔli k'i ye merci ala ka nɔgɔya kɛ dɔgɔtɔrɔ a ko ale k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ k'aw ka dugawu k'a ye ko depuis ale fa banna 2016 a ko ale tun b'a a fa in tun ka d'a ye kojugu ko tuma bɛɛ a bɛ sugo a la ko hali sɔrɔ ko a sugora a la ko i n'a fɔ sa ni hɛrɛ dɔ bɛna a ma ko fa in bɛna sugo la ko k'a ɲɛf'a ɲɛna fana ko ni tɔɔrɔ bɛna sɔrɔ ko fa in bɛna su ko k'a ɲɛf'a ɲɛna monsieur ko ko o bɛ se ka kɛ mun de ye k'a ka dugawu k'a ye ko ne m'a faamuya kosɛbɛ ale ko k'a fa kun ko ka d'a ye kojugu kabini n'o fatura ale bɛ to ka sogo a la hali sɔrɔ a sogora a la ni hɛrɛ min bɛna bɔ a ye fa bɛ o ɲɛfɔ a ye ni tɔɔrɔ mun fana bɛna sɔrɔ fa b'o ɲɛfɔli k'a ye a kana ɲinɛ fa ko kɛ a bɛ to ka fɛn min tun ka di fa ye a balolen a bɛ to k'o sarakatu bɔ fɔ fa ɲɛna bɛɛ tɛ nin sɔrɔ dɛ i fa i bɛ so la tuma min i fa tun ko a bɛna fɛnw ɲɛf'i ɲɛna a kana ɲinɛ fa in kɔ dɛ hali n'a bɛ sarakati bɔ a k'a cɛ sɔrɔ la kosɛbɛ dɛ k'a fa sɔrɔ ni dɔwba in ye parce que a bɛ ka koba de k'a ye nin ye ta n'ala sɔnna la nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 yɛrɛ tilenna Mansu yɛrɛ tilenna wa an tulo b'i la o ye ne mago bɛ docteur la ka ɲininka fɛn dɔ la a tulo b'i la allo docteur ne ye sugunɛ kɛ wa ne tilalen kɛra baara ye nɛgɛjuru y'a janfa dɔgɔtɔrɔ ko ni bɛ se ka an ye drépanocytose an y'a ɲɛfɔ hakili la ale ye fɛn dɔ faamu nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 wagati bɛ ka koron yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo an tɛ lamɛn man ce wala a ka émission a ye hakilina ɲumanba de d'an ma halisa ala ka bolo mɛn a la ala ka sini kɛnɛya d'an bɛɛ lajɛlen ma amina ala ka labanko ɲuman d'an ma amina foli de kun don foli diyara n ye i ce weleli la dɔgɔtɔrɔ ko yala ko i bɛ se ka ayiwa cycle ɲɛfɔ wa menstruel ale mago bɛ ɲɛfɔli fasugu jumɛn na laada awɔ k'i k'a ɲɛfɔ ten n t'a dɔn ale mago bɛ mun na ɲɛfɔli kan a bɛna cogoya min na waa teri wagati mun mɔgɔ ka teli ka den sɔrɔ ayi a dan n'o dɔrɔn de ma donc ni c'est compliqué an bɛ tɛmɛ a k'ale furula le 25 mars passé a k'a y'a ka kalo labɔ ye le 10 avril le 10 mai le 8 juin et le 4 juillet k'i bɛ se ka fɛn dɔ ɲɛfɔ ale ye wa denko fanfɛla la n'o don a ka teli ka gɛrɛsɛgɛ wagati min na wagati kelen tɛ o nka a ka jija a ka kɛ kalo labɔ tile 12 ni 16 ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa basi tɛ a tulo b'i la
ko k'i fo kosɛbɛ ko yala ko n'i ye yɛrɛ nisɔndiya jɔ ko ɲagamin bɛ don i ka furubato kɛcogo la i yɛrɛ farikolo la wa bon yɛrɛ nisɔndiya yɛrɛ tɛ furubato ye o parce que ale delen b'o mun na ani furubato yɛrɛ tɛ kelen ye parce que i bɛ hakɛ to yɛrɛ nisɔndiya ye n ka hakɛ to la k'a kɛ a bɛ minɛn dɔ de utiliser o ni furubato kɛ minɛn tɛ kelen ye o donc wajibi de don danfara bɛ don ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔtɔrɔ k'a bi dɔn cogo di ka fɔ sida bɛ karisa la i t'o dɔn a yɛrɛ farikolo la a yɛrɛ quoi tamasiyɛn jumɛn pour que a k'a dɔn a bɛ taa sɛgɛsɛgɛli de kɛ o la a bɛ se ka dɔn n'o tɛ mɔgɔ tɛ sɛ wɔsilen dɔn dɛ sɛ wɔsilen tiɲɛ ni ma kɛ sɛjini na ye i tɛ sɛ wɔsilen parce que n'i y'a si bɔ a ma dɔrɔn i yɛrɛ b'a ye dɔrɔn k'a wɔsilen don a kɔrɔ hɛrɛ tilenna si bɔ in de ye joli Allô? minɛ o ye kuma b'i bolo Allô, docteur. Docteur, problème dɔ de bɛ ne da la. Ne si ye san 24 de la. Ne si de balila ka bɛn a yɛrɛ ma depuis Ala ka n da n ma deli ka furubato kɛ fɔlɔ n t'a dɔn min de don wa. e y'a faamuya Lamini ne m'a faamu Ne ko ne si de balila ka bɛn a yɛrɛ ma n ma deli ka cɛ awɔ n ma deli ka cɛko kɛ depuis Ala ka n da n si bɛ san 24 de la. Ne tɛ ka dɔn n'a sɔrɔ ni bana de don ni min. sin bin ni i bɛ hakɛ to kuma la cɛ ko ninnu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la koyi n ko sin ye fari de développelen ye wagati dɔ la n'o sera a bɛ bin maintenant sin bin cogo tɛ kelen ye a bin wagatiw tɛ kelen ye a bɛ n'a fɔ mɔgɔw fari kɔrɔ cogo tɛ kelen ye o mɔgɔ dɔ bɛ yen u bɛ san 40 na o fari ka ɲi ka tɛmɛ san 20tigi dɔ kan bon sin fana tɛ modèle kelen ye dili dɔw de bɛ sin na minnu kɛn bɛ k'u minɛ k'u jɔ n'o fanga bɛ ban a bɛ bin kɛ et puis a bɛ siya fana la donc o bɛɛ ye tiɲɛ kow ye mɔgɔ dɔw ta bɛ mɛn sen na dɔw ta tɛ mɛn sen na sinon ani furubato ko tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. D'accord. Ale docteur ne bɛ to ka énervé n yɛrɛ ma n bɛ kasi i n'a fɔ n fitiniman ko minnu kɛra n na ka tɛmɛ mais hakili mana jigin a la n bɛ kasi n tila ka dimi n ka lamɛri kɔrɔ n yɛrɛ ma ka sɔrɔ ni mɔgɔ tɛ quoi. O de y'a to n k'i ma n ko a tɔgɔ ye di an kun b'o kuma de la n'o ye stress ko kuma ye i b'o de bɔ i kun na i y'a faamuya i b'o bɔ i kun na voilà mɔgɔ si tɛ yen ko ma kɛ maa mun na i b'a surmonter de kɔfɛ de e yɛrɛ na hakili sɔrɔ komi den t'e bolo ne yɛrɛ mana jigin i den bi ka kow k'i la o wagati de la i bɛ sɔrɔ ka barika da i ba ye k'a fɔ jaa nin de b'a ko la o da to i bɛ maa caman ye u bɛ nimisa ba ko la tuma na o b'a sɔrɔ ba ta ye diɲɛ la bilen parce que u b'a dɔn ka tiɲɛ yɛrɛ la ne tun ye dimi ko dɔw kɛ n ba la ani dimi ko foyi ma kan parce que ne ma lamɔ ale bolo a mana kɛ fɛn fɛn e ma lamɔ i lamɔ n'a bɔra i ba don i y'a faamuya voilà merci an b'i fo nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 an bɛ mɔgɔ laban ta dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ tilenna allo allo an tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 kuma b'i bolo. Oui, allô, tonton Lamine. Mansour, madame, dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la. Problème dɔ da la ne bɛ fɛ k'o de fɔ docteur ye. A tulo b'i la, oui. Ne ka jour nana sisan nɔ a bɛ kɛ komi i n'a fɔ ni ji caman bɛ bɔ mɔgɔ la o b'i ŋɛɲɛ cogo min ne ka jour nana a bɛ kɛ ten tɔ de ne jour banna sisan a bɛ to ne la a bɛ continuer a tɛ tigɛ n yɛrɛ ye fura caman caman ta ne ye docteur dɔw ɲininka parce que ne yɛrɛ ye courant rouge de kɛ mais jusqu'à présent o fura ninnu ma se ka fɛn quoi ne fɛ ka docteur ɲininka n'a sɔrɔ fɛn min y'a sababu ye quoi a bɛ to ka ŋɛɲɛ yɛrɛ de. a bɛ mun k'i la. a bɛ ŋɛɲɛ komi i n'a fɔ ni infection bɛ mɔgɔ la sisan ni jour bɛ na a bɛ kɛ ten tɔ de. a bɛ ŋɛɲɛ de bila i la. o kɔrɔ ye ko infection b'i la o donc ni infection bɛ mɔgɔ la jour bi a tɔ hali n'o y'a sɔrɔ a ma bange i fari la Lamine donc jour b'a to a bɛ bange i fari la mais ni jour tɛmɛna parce que basi bɔn de don donc et puis o wagati la dɔ bɛ bɔ muso fana ka banakisɛ kɛlɛlanw la donc o de y'a to a bɛ fɔ yɛrɛ karisa
ni basi bɔn b'i ka wagati mun na i man ka furu bato kɛ parce que o de y'a to a interdilen do jour wagati la parce que o wagati la fari ka teli ka banakisɛ wa tɛ se k'u kɛlɛ n'u donna la donc n'i y'a jateminɛ ale bi ka mun fɔ tan o kɔrɔ ye ko infection b'a la mais infection in jour de bi to ka a bangi ale la voilà dɔgɔtɔrɔ an bɛ bi ta bila yan n'ala y'an garisɛgɛ don don wɛrɛ la an bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ yan docteur Tabako ka numéro est 79 28 55 47 79 28 55 47 tɛnɛn b'i fo Michelin kan b'i fo kan bɛ madame fo kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ segin dɔgɔtɔrɔ ka numéro kan 79 28 55 47 a kan bɛn sini sufɛ n'ala sɔnna la. Dia, 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 kunte dia nyana. Desi bali, hijali ne duanye.